focusing on in the Faculty of Islamic Studies, I would say. In today's discussion, we are about to start our first panel session in the third ICROM International Conference on Religious Moderation, entitled Religious Moderation and its Response to Humanitarian Crisis. Actually, this program is facilitated by the Director General of Islamic Community Guidance of Ministry of Religious Affairs and Al-Bukhari Institute. And I would like to extend once again welcome to this conference. As we know, my friends, ladies and gentlemen, before we start the discussion, religious moderation has become one of the most important part and the framework serving as a policy foundation and the basis practical activities within the Ministry of Religious Affairs, with its four core values like the nationalism, anti-violence, tolerance, respect to culture, and the most important thing also why ICROM present today's discussion. It's going to discuss together how religious moderation deals with the humanitarian crisis, especially when it comes to the global discussion and phenomenon like intolerance, conservatism, terrorism, and so on. So we have already 4 panelists in our first panel. First and foremost, I would like to invite the first panelist, Mr. Andar Nubowo, dia PhD. I would like to invite you to the stage, sir. Give applause to Mr. Andar Nubowo. I would like to give you a brief information. Who is he? Actually, the MC has already informed in the beginning. He is the executive director of the Lion in France, focusing on the theme of religious moderation within the global context, especially in Indonesia. He has the specification in the field of his research, focusing on wasatiyah Islam, da'wah and education, politics and democracy, not only in Indonesia, but also in Southeast Asia and the Muslim world and beyond. Another interesting point that I would like to highlight, today he will be discussing with us regarding with the religious moderation, ethic, and justice from socio-historical consideration. Give applause once again to our first panelist. Welcome, Pak Andar. The second panelist, this also going to be the interesting panelist from Myanmar. I would like to invite Mr. Mangpi. Are you there? Yes. Give applause to our second panelist. I'd like to invite him to the stage. Welcome. A short introduction. Mr. Mangpi is a Myanmar dedicated on armed civilian protection UCP practitioner and trainer. Mangpi collaborates closely with the multi-stakeholder teams, MST, which includes religious leaders to facilitate humanitarian assistance to foster an interfaith dialogue platform in Myanmar. Another interesting point to highlight, regarding with his work organization and his work experience, actually and currently, he is now the National Project Coordinator of the Non-Peace Force Myanmar. Give applause once again to our second panelist. The third panelist, I would say it's going to be the most beautiful panelist. She is Mitske Merisons. Give applause to her. Mitske Merisons is the fellow at the Center of Islamic Global Challenge at Indonesian International Islamic University, IIIU.
She is now the doctoral candidate in Islamic law under the supervision of Dr. Khaled Abu Fadl from the University of California, Los Angeles, UCLA, and expected to graduate 2026. Wow, interesting. As a matter of fact, she graduated also from the same faculty of mine, from the Faculty of Religious and Theology from the Vrije Universiteit Amsterdam in the Netherlands. I'm very happy to see you here. Okay, the last but not least, I'm going to invite the fourth panelist. He is Muhammad Imran Khan, PhD. Yeah, short information about his background. Mr. Khan, he is researching the post-zakat ethical obligation of high net worth individuals in Islam, and he undertook his PhD in theology and religious studies at the University of Sociality and Mystical Theology of Abdul Ghani an-Nablusi under the supervision of Dr. Tim Winter, or the famous with Sheikh Abdul Hakim Murad. He is going to deliver another interesting topic of discussion regarding with the post-zakat moral obligation today. Okay, without further ado, I would like to invite the first panelist. But before I start to invite our first panelist, I would like to inform you how is the rule of game of today's discussion. I would like to invite all panelists to deliver about 15-minute presentation. After 15-minute presentation, I will invite the other panelists, and then each panelist will have about 15 minutes. After finish, all panelists present their presentation, so we continue to the Q&A session and discussion. It's going to be about 120 minutes from now. Without further ado, let's invite the first panelist. Floor is yours, Dr. Ander. Hello? Yeah. Honorable Director Bapak Dedi Slamet Riyadi from the Ministry of Religious Affairs, Honorable and distinguished speakers, Mr. Muhammad Imran Khan, PhD, Vizke Marison, PhD, and Mr. Mangpi from Vietnam. All esteemed distinguished audience, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thank you very much for having invited me to this international conference on religious moderation. I am Andar Nubowo, an executive director of Ma'arif Institute for Culture and Humanity, a think tank and Islamic NGO based in Jakarta, founded by Almarhum Buya Ahmad Shafi Ma'arif, the former chairman of Muhammadiyah. Ma'arif concern is like promoting moderate progressive Islam relevant to pluralistic Indonesia and global community. And today, I am genuinely delighted to be part of this international conference on religious moderation 2024. And on this great occasion, I would like to convey my reflexive opinion on religious moderation, ethics, and justice from socio-historical considerations. Well, since the last two decades, actually, the Muslim world has been confronted by violent extremism and radicalism, conflicts and wars, Islamophobia, the regression of democracy, and climate change. And in response to this, particularly to the violent extremism and radicalism, Muslim scholars and leaders held, organized several Islamic international conferences on Wasatat Islam, such as in Amman in 2004,
in Mecca 2005 and in Topkapi, Turkey in 2006. And they declared that Wasatat Islam is norms and ethics to cope, to quell these odds and crises. This high call for Wasatat Islam inspired mainstream Islamic organizations in Indonesia, such as Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and the Indonesian Council Ulama, MUI, and also the Indonesian government to commit publicly Islamic moderation in their ways. Respectively, for example, Muhammadiyah with Islam Berkemajuan, Islam with Progress, NU Islam Nusantara, and MUI with Islam Wasatiyah, and also in 2019, the Jokowi government adopted the concept of Wasatiyat Islam. The concept of Wasatiyat Islam actually essentially rooted in the Quranic terms Ummatan Wasaton, Al-Baqarah 148, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِتَكُونَ رَسُولًا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. And Prophet saying, Khairul umuri awsatuha, actually this term has made Muslim scholars and also thinkers comprehend the significant meaning of al-adlu wal-khiyaru, justice and excellence, as two primary prerequisites of the establishment of justly balanced community or ummatan wasaton as a witness to all humankind. In this vein, scholars agree that such Islamic ethics can be translated into all fabric of life to pursue the summum bonum, the public good and justice. In that sense, Wasatiyat Islam cannot be disassociated from enacting public morality and justice. Reflecting on this through socio-historical consideration raises pivotal questions about institutionalizing moderation ethics as a foundation for justice. If positively correlated, how can Islamic moderation become guiding reference for public morality and policymaking? Conversely, if not, under what condition may, for example, moderasi beragama, religious moderation, foster injustice, unethical norms and policies? This discussion highlights scholarly discourse on the inclusion of religion in global causes. Fox and Sandler, for example, argue that religion should be incorporated in quelling humanitarian crisis. Again, scholars like Bob Hefner, James Hostre, Delvin Alles, and Amanda Tosit assert that religion, exceptionally Indonesian moderate Islam, has been pivotal in sustaining Indonesia's civil liberties and shaping Indonesia's diplomacy and foreign policy. Historically, Islam has served as a source of ethics and justice for Indonesian Muslims. Under Western colonial rule, Islam became a vital force of resistance in the name of holy war, jihad, from the revolutionary time of Sultan Agung, the Padri War, the Diponegoro War, and the Banten Rebellion. Ulama and Muslim took to the battlefield to expel the Western colonizer from their homeland. Although initially driven by Islamic interest, this resistance laid the foundation for a sovereign nation, evidenced by the emergence of Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis, and Nahdlatul Ulama during the 20th century. Islam indeed became an ethical source that motivated Muslims to join actively to pre-independence memorial events, the Youth Pledge, the Consensus of Pancasila, Proclamation of Independence, and Resolution of Jihad in 1945. However, in the post-Indonesian independence, Islam could hardly generate public ethics and morality to advance the common and public good. Instead, the Islamic community was deeply ensnared in ideological, religious, and political conflicts rooted in primordial and trivial interest. Within this context, religion has become susceptible to division, control, and cooptation by power-seeking elites. Subsequently, unethical statements like powers
such as the old order of Sukarno and the new order of Suharto, readily exploited religion to preserve its political and economic status quo. Such a Leviathan-like power, an all-consuming monster, as described by Thomas Hobbes, no longer views religion and its institution with respect, but instead ruthlessly tears them apart. Amid the distortive surge of power lust, religion could also be hijacked by short-sighted and morally bankrupt politicians, as noted by Buya Ahmad Shafi Ma'arif, to serve electoral interest. The post-Suharto elections are stark examples of this misuse of concept of peaceful religion. Believing that religion tends towards symbolism and often stops at mere symbolization, these politicians skillfully exploit to attract electoral sympathy, especially during and in the lead up to elections. They disregard the dangers that identity-based politics pose to democracy and national unity. For such politicians, religion is reduced to a mere collection of rules and values that can be manipulated and repurposed in a distortive manner to serve unholy, greedy, and self-serving power. After the fall of the New Order regime in 1998, Indonesia witnessed the rise of newly educated middle-class Muslims increasingly drawn to the conservative turn. Embracing a literalist lens of Islam, they ardently advocated for the implementation of Sharia in place of Pancasila and the Constitution. Confronted by Islamist opposition, particularly after the 212 Islamist mobilization in Jakarta, President Joko Widodo became politically interested in managing Islam. In 2018, he officially adopted the term of Asyadat Islam. In the 2019 presidential election, Jokowi selected Ma'ruf Amin as his running mate to tackle the Prabowo Sandi pair, supported by conservative groups. Following his re-election in 2019, Jokowi translated the concept of Asyadat Islam into Indonesian real politics by introducing religious moderasi beragama. Incorporated into the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan, the project has been orchestrated to mainstream and translate ethical values and norms of national commitment, tolerance, anti-violence, and friendly to local tradition. Being a state affair, the led state project has sparked a phenomenon of religious regimentation, in which the state and certain religious groups seems to form a political religious alliance under the banner of moderation. This alliance aims to preserve a dominant political and religious stance amid Indonesia's diverse Islamic schools and institutions. Furthermore, this project seems to constitute the state's profound intervention into citizens' private religious spheres. The state eventually can define who is moderate and who is not. Through the fourth indicator, for instance, the state has been accused of endorsing a particular Islamic school while excluding those that differ and labeling them as a non-moderate. This could engender contestation and ideological rivalry even among moderate Islam itself. In several regions such as Biren, Aceh, and Banyuwangi, local mosques and Islamic congregations were banned, and accused of promoting non-moderate Islam. Also, Ahmadiyya and Shia have been categorized by MUI as misguided as other Islamic ideologies contrary to Fatwa MUI 25 and Taujihat MUI on Wasatiyat Islam in Surabaya 2015. To conclude, given the historical relationship between Islam and political power in the Republic of Indonesia, state and non-state actors such Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and MUI must recognize the importance of public ethics and morality, grounded in enlightened religious understanding of all existing religions and belief, and the national ideology of Pancasila and
the 1945 Constitution. In this context, religious moderation should actively contribute as a source of inclusive and progressive public ethics and morality. Religious moderate institutions must reclaim their role as the nation muazzin, critiquing deviation, including those within state governance, rather than compromising with or endorsing anti-democratic public policies contrary to the public's aspiration and environmental sustainability. In Indonesia's pluralistic context, to strengthen shared public ethics and morality, religious moderation must transform into, like civil religions, functioning as political instrument for ensuring social cohesion. This would align with the synthesis of universal religious principles, prophetic messages, and also civil liberties. The institutionalization of religious moderations, universal ethics, and moral values as civil religion eventually aligns with the radicalization of Pancasila. Such an endeavor eventually requires religious moderation and Pancasila as the source of public ethics and justice across all domains: politics, law, society, religion, culture, and economy. Thus, religious moderation is not an abstract concept, but an open and objective operational system capable of addressing contemporary humanitarian crises and issues. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you very much. A very rich discussion and also speech from our first panelist, Mr. Andar Nubowo, PhD. He highlight how religious moderation from the grounded theory of the ethical resources from Muslims, and it's open the understanding to learn and to reach the value of religious moderation, and how the downfall of Suharto regime also open the different understanding, the different interpretation of religious implementation within the Muslims and non-Muslim here in Indonesia especially. And last but not least, he provides some recommendation and solution towards how he said that the religious moderation is the open and the objective concept to deal with the humanitarian issues and humanitarian tragedies that happens not only in Indonesia but also around the world. If we learn from the context of Indonesia, now I would like to invite our second panelist, Mr. Mangpi, who will be delivering from Myanmar perspective, in which from his second presentation, in the second presentation, he would like to deliver about religious moderation, a double minority perspective on religious tolerance and solidarity movement in Myanmar. I would like to invite him to the stage, and floor is yours. Give applause to the second panelist. Hello. Hello. Sorry. Okay. I would like to request firstly the video team to show my presentation, because there are a lot of photos. Let me start, and the media team will follow me, I think. Hello everyone. Assalamu alaikum. Namaste. And shalom to all of you. Thank you for being here. I'm Mangpi from Myanmar, and I stand before you as a double minority, both a Christian and a member of Chin ethnic group, which is minority in my country. And I'm also a married and a proud father of 3 sons. Please allow me to share with you the history of Myanmar, religious moderation from unique perspective as a citizen. This means that I speak as a humanity perspective, which is not only as I am a Christian minority, but also a member of the Chin ethnic minority, very small people in my country. Thank you for the opportunity to share the story. Click. So I will say click, okay? You click. So what is Myanmar? It is Burma before. Let's look
historical setting. Click. Before the king Anuruddha brought the Tripitaka from the Mon people, the Bagan kingdom practiced animism and folk religions is 11th century. Some scholars even argue that these beliefs were part of Hinduism. In pursuit of political stability, King Anuruddha transformed his kingdom into the Buddhist state, leading the people of Burma to increasingly associate Buddhism with their national identity. To this day, many Buddhists in the country view Buddhism as a core entity of their ethnicity. In the mid-19th century, King Mindong declared himself he is the king of the Marma people during a time when the Burmese king had conquered the area of the Irrawaddy and Rakhine state. Now, in Rakhine state is a lot of the Rohingya people are staying there. However, during the initiative of independence from British colonial rule, the people of Burma organized themselves and founded We Burmans Association in 1930s. The name changed from Burma to Myanmar in 1989 officially, aimed to be more inclusive of all ethnicity within the country. Click. Myanmar is Buddhist majority country, nearly 90%. Moon State was a gateway of religion as Buddhism and Christianity came from there. Yet Muslims are from the other side. So the highest number of the Muslims we can see in the Rakhine State compared to other areas in the country. Click. What is Myanmar? It is a very special, diverse country in terms of ethnic, languages, religions, and community life, which means people from Myanmar love to form groups. In Myanmar, when there are two people, you can see three groups. A guy from A group, another guy from B group, and they come together and form AB group. There's no problem at all. In Myanmar, different religious festivals can see in public square. Ashura celebration. Though most countries in Southeast Asia ban that celebration, you can easily see in Myanmar. Click. Let me go a little bit further. Buddha in Java, Indonesia, is what built in 8th century. Before the Burma became the Buddhist. There, Buddhists are there. The temple is there. Inside the temple, there are the 504 Buddha images. In Mrau, in Rakhine, in Myanmar, it is called 9,000 Buddha image, both inside and outside. Southeast Asia countries have experienced this kind of the religious moderation. For this kind of the story tell us that for Myanmar, religious moderation is not a new thing. Click. In British colonial era, we see subcontinent of Asia where Myanmar was under India. Pre and post independent day, we got the independence in 1948. Christian, Muslim, Buddhist, people from different background contributed. Here, the 9 national heroes we call the martyrs. One of them, Razak, he is very dedicated Muslim. In the early 1960s, Myanmar was a rich country in Southeast Asia. One of the prettiest cities in Asia is Rangoon, the capital city of Myanmar. Click. We can see there are a lot of the religious buildings in Myanmar. Church over 2,000. Mosques over 1,000. Jewish synagogue 1. 6 temples above 50. Hindu temples over 1,000. Hindus mediation center over 40. Click. Even in the heart of downtown of Yangon, we can witness the beauty of our diversity. The Sule Pagoda stands proudly alongside a Christian church and a Muslim mosque. And we can also see the Supreme Court and City Hall nearby. During the water festival, one of the largest stage is set up in front of the City Hall. And during the Christmas, we celebrate together in the same public square. When Muslims hold their celebration, we can see the same spirit of the community. Click. Christian and Hindus are alike in singing and dancing. We sometimes make more noise during Ramadan, which is a time of fasting and reflection of Muslims. Correct me if I'm wrong, because I'm the Christian. Ramadan is particularly significant as it commemorates
the first revelation of the Quran to the Prophet Muhammad. In contrast, Lent for Christian is a time of preparation for the death and the resurrection of Jesus. Our expression of faith differ. Christian often sings and dance even during funeral services, much like Hindus. Why Buddhists may not share this kind of the practice. However, we all come together to honor one another during funerals. Hindus suddenly stop their singing and dancing when they hear the azan from the mosque. After prayer time of Muslims, Hindus resume their celebration once the prayer time is over. Hallelujah. We understand and respect one another's traditions. Click. However, we must also acknowledge the issue of racism, which is particularly pronounced in Myanmar though. We hear a lot of about this movement in the media, not just in Myanmar, but across the globe. From west to east, north to south, this is often rooted in political pressure rather than sentiments of the people. As we navigate these challenges, let us remember that our shared community transcends our differences. Click. Mabada, in literal translation, is Patriotic Association of Myanmar, PAM, inspired of the BJP from India. Race and religion protection law, the 4 laws were drafted in 2013. After bombing Myanmar embassy in Jakarta in 2013, after that, the campaign message was like that in the country is not to be country like Indonesia. PM was founded on 15 January 2014. In March 2015, 2 bills were approved, including population control measures. Nevertheless, PMS now terminated in 2017. According to the religious minister in Myanmar, because of the Mahana. Click. When it happens, ethnic religious tension. 8 out of 10 people globally face restriction of religious freedom. Whenever the country is about to transition, election, power game, political pressure, all religion is Myanmar and persecuted. Anti-racial issues are increased. It is because of political agendas. In 1962, military took the power. In 1970s, Christian and Muslim were excluded from the position in the government and army. If you are Christian or other religion, you will never be promoted. In 1982, citizenship law, because of that law, a lot of the Rohingya people are suffer. Not only the Rohingya, including the Chin, including the Karen, including the Kachin, including the Kaya, all the people are suffer. Not only the Rohingya. So, religious tolerance movement in Myanmar. How religious, ethnic, and justice being operationalized by the religious leader in Myanmar. After the anti-Muslim violence in 2013 in Mekchila, central Myanmar. In Yangon, the last week of March 2013, religious leader and activists of Christians, Muslims, Hindus, Buddhists organized campaign. In April, a multi-volunteers group distributed thousands of blue t-shirts and stickers with slogan, literal translation is, I will not let religious or ethnic violence begin with me. Click. Currently, so I don't want to mention this current situation more in detail. Religious tolerance and solidarity movement in Myanmar. Formation of multi-stakeholder team to be moderate name. So multi-stakeholder team is composed by 7 different religious leaders. From one group is 3 leaders, so 21 religious leaders and including 8 CSO. So they are working for the IDP, Internet Displaced Peoples, collaboration with the humanitarian worker, because right now in Myanmar, the area only the religious can access. Recommendation. I would like to conclude with my presentation with the recommendation. Learning from Myanmar. Political transition often lead to the social religious tension, especially in the context of communal conflict based on ethnicity religions. Various political entities have their own agenda and interests. That's why it is essential for community and religious leaders
to unite, as the unity is the key for the state building and sustainable peace in the country. Recognizing political agendas, anti-Muslim sentiments of any form of religious persecution often branches from political motive rather than a genuine community grievance. Understanding the diversity of Myanmar, the people of Myanmar are not anti-Muslim, anti-black, anti-Christian, anti-Chinese. It is from a small fraction of individuals, primarily from a Buddhist minority, may exploit political struggle to further their agendas. We need to look beyond external narrative. To truly understand the heart of Myanmar, we must learn from within. It is important not to rely on outside media, especially the Western media and the media which is not in the country. We need to look to the heart. We need to walk from the heart. This is the good news. We believe in the gospel. The gospel is good news, not the good advice. Good advice is things to do. Good news is already done. Promoting religious tolerance and solidarity, this is much to learn from Myanmar initiative. Religious leaders in Myanmar generally strive to find solutions, not pointing out, not blaming to any other country and any other individuals. Supporting independent leadership, it is vital to support, collaborate with the religious leader who do not seek any political advantage. Engaging with the government should work alongside independent religious leaders committed to promoting peace and unity. The international community should pay attention to the voice of local leaders who represent the concern of the marginalized and the voiceless. Understanding tolerance as a process. This is not like a project and a product. Religious tolerance and solidarity should be viewed as a continuous process. Philippians chapter 4 verse 5 says, "Lest our moderation be unknown to all men, the Lord is at hand." May God bless you all. Let us work together for a brighter future for humanity. Amen. Yeah, thank you very much, Mang Pi. I'm learning a lot from the discussion. Like as in Indonesia, Myanmar also has the same challenge. I would say it's understandable that when you are going to mainstream the religious moderation, it should be we need to involve the political will, and also the involvement of religious authorities also important to continue the idea to mainstream the religious moderation within the society. My friends, ladies and gentlemen, after listening to the second panelist from today's discussion, the third discussion or from the third presentation from the third panelists will be going to discuss the very practical discussion on religious moderation. If in the previous discussion we learned from two states, from two countries, Indonesia and Myanmar, and the third panelists will be delivering on religious moderation, health issues, and human development from global food crisis and how religious ethics contribute to solve it. I would like to invite the Wiscom Marison Fellow at Center of Islam Global Challenge IIIU. Floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. It is a wonderful privilege to be here with you this afternoon. Can you hear me all right? Is this close enough, or should I hold it? I know I'm a bit taller than the standard, so maybe I should hold it a bit closer.
Oh, that might be more convenient. Thank you so much. Can you hear me better now? I believe so. Great. That's good. Okay, so today I look forward to sharing some words with you about my recent research and some thoughts, mostly about Islamic environmental ethics. And the paper I will be presenting is titled Sharia in a Sinking City, Islamic Environmental Ethics from Ma'rib to Jakarta. And in this paper, I intend to reread the Quranic narrative of Surah Saba and the Dam of Ma'rib to establish a framework of Islamic environmental ethics, which I then apply to the specific case study of water injustice in Jakarta. And in doing so, I will first seek to trace the contemporary issues that we are facing right here in Jakarta back to their colonial roots, to show how environmental issues, and for that matter, issues of social justice, are inseparably intertwined. I will then turn to the Quran, seeking to find an answer to the question for how this humanitarian crisis may be faced with ihsan. So I am sure that many of you here present today have heard of Waladuna Mosque. Is that right? Maybe not. Let me tell you about Waladuna Mosque. So Waladuna Mosque is a very special mosque here in Jakarta. And it's very special because between its walls runs a remarkably stunning carpet. In fact, the carpet changes color depending on the time of the day, and it reflects the sky up above. It moves with the rhythm of time, and it sways with the wind. The carpet is nothing less than the source of all life, water. So located just outside of Jakarta's seawall, the Waladuna Mosque is submerged in about a meter of seawater. It is also called the sinking mosque. So the mosque used to be a vibrant place of worship, initially built for fishermen and port workers, and it quickly became beloved by residents of the wider North Jakartan Muara Baru area. But then, 15 years ago, Muara Baru was struck by a flash flood. The government decided to build a seawall in an attempt to prevent further flooding of the area, but the most strategic place to build this wall turned out to be right behind the Waladuna Mosque. So the house of worship was sacrificed to the waves of the steadily rising seawater. And so since 2001, only the creatures of the sea and the occasional swimming child have uttered praises within its walls. As you know, I'm sure, many coastal cities across the world are faced with the challenges of rising sea water levels due to climate change. But Jakarta has an additional problem. It is sinking. Between 30 and 60% of Jakarta's 11 million inhabitants depend on groundwater for their daily needs. And in the absence of reliable municipal piped water, the majority of Jakartans get their water from wells, draining the aquifer. As the aquifer is slowly consumed, the ground shrinks like a dry sponge, causing Jakarta to sink at unparalleled speeds. In certain parts, such as the area of the Waladuna Mosque, the city has subsided a shocking 4.5 meters in the last decade alone, slowly fading in the embrace of the Java Sea. Now, in natural circumstances, aquifers are not easily drained, especially in wet areas like the Jakarta region. After all, whenever the tropical rains come, which should be soon, I was told, they refill the aquifers and ensure that the equilibrium is maintained and the cycle of water steadily progresses. The problem is, however, that as I'm sure you all know or have already noticed, 97% of Jakarta is covered in concrete. So just about every area of wetland and forest where rainwater could naturally trickle down to the aquifers has given way to air-conditioned malls, endless apartment complexes, and skyscraping hotels not unlike this one in all of Jakarta, forming its famous concrete jungle.
So at the same time, millions of inhabitants and daily commuters consume immense amounts of groundwater, often retrieved from illegal wells. As such, Jakarta sinks at an annual rate of up to 25 centimeters per year in the north, 15 centimeters in the west, and 10 centimeters in the east. With tides rising, seawater rising at an annual rate of about 5 centimeters, the picture is clear. This beautiful city we are gathered in today is drowning. And there are many discussions about the causes and possible solutions to Jakarta's environmental challenges, but most of them fixate on identifying technical causes, such as a lack of protective dams and an excess of impenetrable concrete. Technical solutions are then also proposed, such as constructing dams and digging vertical drains to allow rain and flood water to reach the aquifer. But the heart of the issue of the sinking city is not technology. At the heart of the issue of the environmental problems of Jakarta lies the problem of morality. Injustice is, in fact, causing Jakarta to sink. So let me tie this back to the oldest route I could find in the history of Jakarta, and I'm happy to hear any other thoughts and any additional thoughts that there will probably be, because truth is very often not singular. But this is the route that I found. When the Dutch first arrived in what was then Jayakarta, they burned it down. The local ruler, Prince Jayawikarta, had granted the Dutch permission to build a warehouse to facilitate the trade in spices. But the Dutch East India Company, the Verenigde Oost-Indische Compagnie, or the VOC, cunningly turned that warehouse into a defense stronghold. In 1619, I should say, under the command of Jan Pieterszoon Koen, they attacked and destroyed Jayakarta and expelled its population. And on its ashes, they then famously built Batavia, a settlement named after the Batavi Germanic tribe, who in folklore were perceived as the brave and fierce ancestors of the Dutch. Batavia then quickly transformed into a tropical version of Amsterdam, with tall buildings, canals, and of course, segregation. In fact, water was used as a means of segregation right from the digging of the first canals. The Dutch were far outnumbered in Batavia by the Chinese, Indian, Indonesian, and enslaved populations, so carefully planned segregation was a part of the very blueprint of the old city of Batavia, or Kota Tua, as the region that is mere kilometers away from this conference location is known today. Colonial hierarchies were quite literally set in stone through the building of the city walls to exclude enslaved populations, and through the digging of unbridged canals to separate the Dutch from Asian populations. But the canals were a stinky business for many other reasons. Whereas canals were a vital part of Dutch architecture in the Netherlands, used for transportation, drainage, defense, their construction in Batavia showed a lack of understanding of the Jakartan ecosystem. Whereas in the Netherlands, well-functioning canals are regularly flushed out by the steady flow of Dutch rivers, the flow of the 13 major rivers in the Jakarta area is, as I'm sure you all know, highly irregular and seasonal. As such, for most of the year, Batavia's canals were stagnant and shallow, unable to properly handle the sewage from the growing city. As a consequence, then, the canals emitted a horrendous odor and were a threat to public health. Dysentery and typhoid rapidly spread amongst the inhabitants of Batavia, and the odor of the canals was in fact so horrendous that it was even thought to be the cause of another famous tropical disease, malaria, from mala aria, meaning bad air. Mosquitoes thrived in the shallow, still waters of the canals and did indeed contribute to the rising mortality due to malaria.
So after 1733, an average of 2,000 to 3,000 VOC employees died every year of various diseases relating to water mismanagement, resulting in a total of around 100,000 deaths in the 18th century alone. The number of deaths among non-European populations in Jakarta was in fact never officially recorded, so this death toll only includes European deaths. So by the 18th century, these canals in Kota Tua had become so polluted and dilapidated that many of the wealthy Dutch Batavians had built new luxurious residences several kilometers away, south of Batavia, in a place that became known as Weltevrede and is now Pasar Baru. In Batavia, the canals were not improved or treated. Rather, they were simply left behind by those who could afford to do so. The Dutch population slowly moved away from the problem they caused in Batavia towards Weltevrede, where they created a new centralized piped water supply. And here we get to the connection to our present issues. Of course, this centralized supply of clean water was never meant to be accessible to all. Unsurprisingly, it was almost exclusively the Dutch who had access to clean water and indoor bathrooms. Local populations often remained dependent on the polluted canals, had to buy water from street vendors or resorted to a different strategy, digging wells. So this is where we first see this split in the population, where certain parts of the population start to depend on groundwater, whereas other parts of the population have access to clean municipal piped water. And just like that, a legacy of unequal class-based access to water was established in Batavia, a legacy that would indeed continue long after Batavia became known as Jakarta. So, as you all know, almost half of Jakarta's sub-districts have kampungs, or urban villages, with often poor living conditions that are sometimes referred to as the slums, out of which most are located in North Jakarta, the fastest sinking area closest to the rising sea. And in many of these kampungs, people have no choice but to get their water from local informal wells. Since the contemporary water regulations in Jakarta have sought to stop the problem of land subsidence by prohibiting the extraction of groundwater without a permit, many of the inhabitants of the kampungs now have to actually break the law to access water, to access clean water, risking fines. In some areas, the municipal government justifies the practice of fining because the areas have recently become connected to the piped water system. But not all piped water, as you all know, is made equal either. Even when piped water does reach the kampungs, the quality and quantity of the water flow is often unreliable and, as a general rule, unsuitable for cooking and consumption. So it may not surprise you, but when I told a colleague of mine at the university that my main field of interest is Islamic environmental ethics, he said, "Oh, that's nice. I also like nature. I like to go on hikes in my spare time, but my research interests is more so in the political field. I like decolonial studies." Okay, I said. So often we perceive of the environment as something that is out there, safely kept in the songs of birds, the deep green of forests, and even the royal blue of oceans. But environmental ethics relate just as much to the songs of the oppressed, the deep green of the hereafter, and the royal blue of the uniform of a nurse tending to a child with malaria, or tending to a child with leukemia, caused by the pesticides that are used to aim to prevent the spread of malaria. Perhaps issues relating to water make this point most clear, because both the majority of the planet we inhabit, as well as the majority of our own physical bodies, consist of water. There is no permanent, impenetrable barrier between our bodies of water and all other bodies of water. Rather, there is a constant relation, a constant exchange.
Our bodies are a part of the cycle of water just as much as the bodies of trees and clouds and rivers are. And in that sense, we are the environment just as much as these other bodies are. And similarly, in that sense, environmental pollution can just as well be violence, racism, colonialism, genocide, just as much as environmental restoration and protection can be charity, mercy, forgiveness, and resistance. Beyond narrow perceptions of the modern fragmentation of the world, thank you. Beyond narrow perceptions of the modern fragmentation of the world, environmental justice is, in fact, simply justice. So when Joseph explained the dream of the king of Egypt and predicted 7 years of prosperity followed by 7 years of famine, this was surely a spiritual affair, right? Yet it was just as much surely an economic, political, and environmental affair. Still, the Quran does not present Joseph as a great environmentalist for preventing an ecological disaster, but rather simply refers to him as one of those who do good, one of the muhsinin. Similarly, the plagues in Egypt in the time of Moses were, to our modern understanding, environmental. Floods, locusts, frogs, lice, water turning to blood, diseased livestock, and prolonged darkness. But nowhere does the Quran describe these issues as environmental. In fact, the Quran does not even mention the concept of nature in its discourse. Rather, the Quran speaks of the interconnected web of life as creation, including both humans and other creatures. So let me end on this thought. Perhaps one of the greatest ethical failures of our current time is the creation of the environment. In the 20th century, the term environment was first used in the West to abstractly refer to the natural world as something other than us. Before the relatively new field of environmental studies, there was the field of ecology. Ecology is a term that stems from the ancient Greek words for house, oikos, and study of, logia. The house that is studied is the house of creation, containing all living organisms under its wide roof. Ecology focuses on the study of relationships within the various ecosystems or smaller rooms in the bigger house of creation. The crisis facing our world today is not a crisis that takes place in the environment. It is a crisis, as you all know, facing everything and everyone. In Jakarta, that crisis stems from exploitative, colonial, and classist immorality. While blaming climate change for some of Jakarta's problems is not incorrect, it is pointing to a symptom rather than a true cause. Climate change, after all, is caused by increasing immorality, greed, and sin on a global scale, predominantly in the global north. The true environmental problem we are faced with in Jakarta and in the world is a problem of kufr, denial, and shirk, idolatry, that can only be solved by shukr, gratitude, and tawheed, oneness. Thank you so much for your attention. I would be happy in further conversations to elaborate on how some of these ideas relate back to Surah Saba or any other issues. And in general, I'd be happy to hear from all of you later on during the conference. Thank you so much. Okay, thank you very much, Marison. Thank you for reminding us the importance to implement the religious moderation concept into the importance to keep the safe the environmental issues, especially
when she is elaborating about the importance how to save and how to preserve the sinking Jakarta, the water sanitation, and everything's like flood and what we happen to experience in Jakarta, for instance. And last but not least, what I highlight, the most important part is also how to implement the conception of this morality into the condition that we face and what we experience today. My friends, last but not least, I'd like to invite the last panelists for today's discussion in the panel 1. If we already learned in the practical ways dealing with how religious moderation can be implemented in practical life of our life situation today, the next we are going to invite Muhammad Imran Khan, PhD, who will be also delivering about important topic regarding with the post-zakat moral obligation and how it contributes for addressing humanitarian crisis. Floor is yours. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. That's better. Okay, so alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. I actually sent in a slightly different topic, but I wanted to incorporate also the topic on zakat slightly. So religious moderation in the context of food and water shortages, Ibn Hazm's legal opinion on the rights of the starving. I will modify it because there's less time, and also from the feedback I have from the audience, so that it's a bit more relatable. The topic of moderation often seems to be a very general and broad thing that we speak about, but we never really maybe take away something substantial from. And in that respect, I wanted to try to maybe ground it a little bit and think about something, because we are talking about something that is the framework for the way religious discourse happens in this country. But at the same time, it's very important from the Islamic perspective at least to ask good questions. In one hadith in Bayhaqi, the Prophet, peace be upon him, is narrated to have said that good questioning is half of knowledge. And therefore, when we ask questions, we therefore have to ask difficult questions and question easy answers. These are big topics, they're very complex. When I was looking at Indonesia, its history, and all the complexities of colonialism, and thereafter from Bali, and the radicalization in some areas. There were many things I don't understand about this context in Southeast Asia, and it's hard therefore to try to come into this discussion and to say something which will be of huge benefit. Nevertheless, I wanted to share a few thoughts, and they are to do with my first slide, which is the riots. 3 stories. The first is the British riots, which happened this summer. If you go to the next slide, the slide after this one, there's 2 pictures. The completely next slide. I don't have to keep negotiating. So anyhow, this 2 pictures of the riots which happened this year in England during the summer. The next slide. So what happened is there was somebody who killed 3 young girls, and it was said online that this person who killed the girls was a Muslim, or he was an asylum seeker. So what happened is there was a mosque which was burnt, asylum seeker center which was also burnt. People were attacked, and it was very unpleasant. And the reason was people were very fed up, because there was many people coming, and there were things which were happening in the country that they weren't happy about. And so these are some of the news that you can see.
social media had a big impact on this, what was termed controversially as far-right protests. There was some legitimacy in at least the moderate protests that took place. If we go back to the previous slide, we see also, remember the Arab Spring, how it started also. There was a food seller in Tunisia who was selling food, and he was prevented from doing so partially by the authorities, and he burned himself. And then there was protests which happened in Tunisia in 2011, and then they continued all the way, inflaming the region. And of course, the consequences of those are still felt all around the world. And we had also last year some smaller student protests in Aceh with the Rohingya people there. And the common factor was with these three was the disaffection and real or perceived economic stresses. So the difficulties to do with jobs, money, resources. In Aceh, I read actually that what really galvanized the initial protests of the people there was because some, I don't know, oil or gas was found offshore, so they want to have access to it. And what calmed them down many years later after the three revolts was that it was agreed that 70% of the resources of the area in Aceh will stay in Aceh. So resources very often, or the lack thereof, cause huge problems and ramifications which we should try to proof against. And one of the problems, of course, is that minorities can unfortunately, as we saw in Britain, can be attacked. The attacker was not a Muslim, he was a Christian, but the damage had already been done by the spreading of the rumor online. So the disinformation has to be more tightly controlled, as I think the Turkish government has done, or the British government also have now a law against spreading misinformation. Okay, so Indonesia is interesting because it's part of the D8, and a very an alliance between 8 developing countries: Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turkey, Egypt, and Nigeria. And they have between them 7 of the 25 mega cities in the world. These are cities which have 10 million or more people. Jakarta is one of those. And these mega cities lead to new social problems, such as urban poverty, as we heard in the previous talk, the kampungs. So in order for Indonesia, as it has very ambitious targets to influence the discourse on moderation further afield, then it has to really address a lot of these issues. And I think it's already beginning so. We can see with the International Islamic University in Depok, and it has, for example, students from various countries in the world, including Afghanistan, and I think that's a very good measure, and such policies should increase, because exporting something, a Islam which is moderate and also can teach people that this is the way to build a country is really very, very effective. But nevertheless, there are future challenges in Indonesia. If you carry on going 2 slides down, such as the increasing population, a decrease in agricultural land due to the demand for more housing, climate change, of course, AI and increased automation, because this will lead to there being less jobs, capital flight as well, investments which are going to go abroad rather than within the country, and the due to affluence there being excess food and energy consumption, and so due to affluence, so that will lead to a strain and further potential for conflict. So we know that inequality can raise or lead to the potential for radicalization. So two slides down, please. And poverty can be an incubator for extremism, although we know that not all people who engage in such measures are from those who are impoverished.
and can be people who are educated and also have better means. But yet, one of the 17 Sustainable Development Goals of the UN by 2030 is to reduce inequality within and among countries. And it is happening within, between countries, but not within countries. And there's a risk that there's going to be more inequality, and more inequality can lead to social unrest. And so when we discuss moderation, then we have to think about the issues which cannot be isolated from the realities that we live among. And that means asking those difficult questions and trying to provide some sort of answers. Ibn Hazm is interesting. I read this just, I got the invitation about a week or so ago, and I was looking into things. So he speaks about the obligation towards those who are hungry, because it's a very big thing in Islam to feed those who are hungry. And the famous commentator on Bukhari, who said in his Fath al-Bari, Ibn Hajar, that he said, فَتَّشْتُ الْأَعْمَالَ وَلَمْ أَرَى مِثْلَ إِطْعَامِ الطَّعَامِ, that I looked at all good deeds and I didn't see anything better than feeding people of food. And there's a saying of Sayyidina Ali where he said, God made it obligatory upon the rich that they impart their wealth to the extent that they suffice the poor. And it is God's right that He holds them accountable on the Day of Judgment and punishes them for it if they do not. So, as Ibn Umar said, and according to Ibn Hazm, many of the companions, actually he says that the consensus of the companions is that there is a right on your wealth even beyond zakat, which is kind of the issue I've been looking at, but I'm not fully expanding on here. So, and he says something really, really interesting. And in the context of moderation, we should think about this. That he says that it's not lawful for a Muslim to eat carrion, which is dead meat. So you find a dead animal, you cannot eat this, nor pork, even if you are absolutely in dire need of food, as we know we can in the Quran. But he says if you find that this food is available with a Muslim or another or a non-Muslim, and he says this is because it is obligatory for the one who has food to feed the one who is hungry. And if that's the case, it means that he's not compelled basically to eat the pork and carrion. And he says he has the right to fight for it. It's a very interesting point. And it deserves more attention to look at what have other scholars of tafsir said. Because it means when there's such disparity in the distribution of resources, the access of resources, and the having resources, if some people don't have them to such an extent, and certain people are getting richer and richer, which is happening, of course, in the global north, the people who have most of the wealth are increasing through the pandemic and afterwards as well. An astonishing rate. So this means that the other people are getting poorer. In fact, in the US, since the 1970s, real wages haven't really increased. But the very rich, their share of real estate has increased to 70% very recently. 70% of all real estate. So the surplus that those people have compared to ordinary people is shocking. So the same goes for someone who is thirsty as well. It's obligatory for this person, he says, to take water from whom he can. So when we look at such unpleasant social realities, we have to think, in which way are we prioritizing social justice? And what does it really mean to be moderate? Is moderate to say to these people who don't have resources, we understand you have anger, but you have to do sabr, etc. Or must we address these issues? And I think from a policy point of view, we must address these issues. Interestingly, I was talking about the D8 countries earlier. There is a interesting statistic on the D8, which is that the D8 countries, since the early 2000s, have increased
the economic welfare of their citizens to quite a degree just because of policies. So the policies that they've implemented. That includes Indonesia as well, of course. So this is really something quite important to think about. Indonesia is very interesting for me because there's a civil society report in the UK that ranked Indonesia as the most generous country in the world. I think 4 or 5 years running. So there's a lot of potential in Indonesia, I think, to do a lot of good. But again, going back to policy, there is effective policy implementation can make a huge difference. There was some work which was done by the Department for International Development in England, where rice shortage was a problem in Indonesia, despite a lot of money being spent on this aid. But they used a solution which was not to buy more rice, but they implemented an ID card. And with this ID card, they put the name of the recipient and also the amount of rice that they can receive. And so this ID card, this intervention, not of buying more rice, having the exact same rice, but spending a few £1 million on these ID cards, it meant that the distribution of rice reached to 24% more recipients than previously. So this was a policy intervention. It cost them £20 million to implement this. Therefore, we need to help countries spend their money better. When we improve our results, we are likely to inspire giving among some segments of the ultra-wealthy who are presently often unattracted to giving projects they deem wasteful, ineffective, or corrupt. This takes research and producing evidence. And also we had there's another randomized control test, which, okay, maybe I won't go into it because I've been told I have taken up quite a bit of time. But this was to do with teaching. And how a teaching policy intervention in India, for example, it increased the outcome of test results for children by 34%. There were 5 choices which they examined, and these were that they were to give a computer to each child, or they were to have an extra teacher in the class, or they were to train the teachers, or they were to spend extra, give money to the schools to spend it how they want, or buy textbooks. And they realized that from all of these options, the training the teachers better, so they delivered their lessons better, increased the results of the children by 34 times. So sometimes we have to study issues in depth in order that we can come up with the right solutions. And I have other examples about this as well. Some charities, for example, their impact per dollar is 100 times more than others. And so we have to really think about doing altruism effectively, and also strategic philanthropy I don't have time to talk about much. So I think that we can promote virtue education, and there can be even collaboration with other faiths on this, how to speak about moderation or temperance, contentment, resource care, etc. And there's wisdom in the traditions about this, but there's many other practical things we can do as well, such as in education, vertical farming, better policies. 3/5 was the amount for the D8 improvement since the 2000s because of better policies, and also laws against disinformation. And so in conclusion, the pursuit of growth is touted as an unarguable good, but the planet does not have the resources to sustain such a lifestyle. In fact, if everyone was to live an American lifestyle, which it seems most people are aspiring to, and global culture motivates people to, the global capitalist culture, there would have to be 4 globes, 4 worlds. So there would have to be 4 Earths in order for everyone to live an American lifestyle. It's not sustainable, it can't happen, and it won't happen. And so we have to take stock of such realities. And also, we have to think about GDP, that it can be a poor measure of progress in a country,
includes all productive and consumer activity, including destructive ones such as war and crime or excess concrete building, as alluded to before. So higher GDPs may entrench inequality and more luxury consumption without bringing tangible improvements to people's health, security, happiness, and equality of life. Capitalism demands continuous growth and exploitation. And that's why the Bhutan Happiness Index is really very interesting to look at. How can you really have a happy life? But at the same time, we shouldn't forget about the genuine poor. And in our speeches about moderation, think about the real challenges and issues people have and how to prevent them, driving them to radicalization, how to prevent that happening and extremism by looking after people in these diverse ways, using the best of our resources within the Deen. So we need scholars also working in policy at a much deeper level. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Mr. Khan, for the elaboration to bring us the opinion or the perception of Ibn Hazm's regarding with religious moderation in the context of food and water shortage. Yeah, I think it's also enriching and also important to be discussed and to be elaborated further. My friends, ladies and gentlemen, I think we are going to move to the next session. Yeah, this is the Q&A session. There will be a chance for you if you have any question to the 4 panelists here. I would like to give for the first room for 3 people. Please, if you have question, please raise your hand and our facilitator will bring the microphone and you may start the question and ask to whom that you want to ask and raise the question. I think 1 from here. 2, 3. Yeah, we have 3 people already. Yeah, first, please tell your name, maybe your institution also. Yeah. Thank you, Mr. Dito, for allowing me to ask 2 questions here. I am Muhammad Abdul Aziz from PT IKI also. I have 2 questions for 2 speakers who are Mr. Andar Nubowo and Mr. Mangpi. My first question is to Mr. Andar. I think we all agree that religious moderation has universal virtues, universal values. But we also acknowledge that this term, to some extent, has been politicized to such an extent that some of Muslim group that I met reject the employment, the usage of this term, simply because they see this term originates from the West and has been used for their political interests. So my question is, what is the moderate stance toward this religious moderation and even only using it? And my second question, we are, particularly me, very honored to have Mr. Mangpi as among Myanmar people here. For myself, when it comes to Myanmar, the one word coming to our mind is Rohingya. We know that when we speak about religious moderation, we actually speak about universal virtues, universal values, as I said earlier. But starvations, the torture, the displacements are all against these universal values. And we can, to some extent, say as among humanitarian crises. So, and we see also Myanmar as the Buddhist majority country. So my question is, what is the
Buddhism perspective in Myanmar, in seeing these Rohingya people, I see that your presence here as a Myanmar among Myanmar people is very very good in giving us the moderate perspective, because this issue is very complicated and cannot be seen only from one perspective. Thank you. Thank you very much, Mr. Aziz. 2 questions for the 2 panelists. I move to the next question, coming from the back. Yeah, someone who already raised their hand, please. Yeah. Please also tell us your name and your institution. Baik, terima kasih. Mohon izin, apa boleh bertanyaannya dalam bahasa Indonesia? Okay, I would like to help. Baik, terima kasih. Nama Sri Kuncoko Weni atau Weni, Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Dari materi yang disampaikan narasumber tadi yang terkait dengan Islam, morality, dan justice, yang ingin saya tanyakan adalah apa prinsip dasar dalam Islam yang menuntut umatnya untuk berlaku adil, baik terhadap sesama manusia maupun diri sendiri. Pertanyaan yang kedua terkait dengan Myanmar, mungkin tidak jauh beda dengan yang ditanyakan oleh penanya pertama, karena Myanmar itu agama dan etnisnya itu hampir sama di Indonesia, tetapi di Indonesia jelas lebih banyak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh komunitas agama di Myanmar untuk mendorong dialog antar agama dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung. Demikian, terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Bu Weni. Nanti pertanyaannya ada spesifik yang ditujukan ke siapa? Oke, terima kasih. I think we move to the third question here in front of. I find someone who already, yes, raise your hand please. Silakan for the microphone. Thank you, Kak. Well, my name is Amanah Nurish. I'm anthropologist from Universitas Indonesia. This is an honor for me to be here with all of you, even though suddenly I got a very important duty that I cannot attend fully for this conference because I have to leave for East Borneo, IKN. So I will help the government to give my policy brief regarding to Ibu Kota Nusantara and indigenous community rights. Well, but I bring my close friends from Baha'is community. They will inshallah join us with the nice conference. Well, I have a questions for Mbak Marison. Yeah, you are very great scholars, young scholars, speaking about environmental ethics by taking examples on Jakarta. I agree with you totally. The case is not about technology, but about humans' morality, as well as awareness how to protect our environment. I wrote the paper on rethinking religious moderations and Islamic ecofeminism. In the case of Lapindo disaster, so I can share with you about this paper. We have very complicated problem on environmental disaster, especially in the era of climate change, global climate change. Let me share a brief story. Last year, I have attended very important international conference on, climate change in Colorado, United States,
we all of us around the world, we are really concerned, especially among anthropologists community. The reality is not that easy. Like you know, tomorrow I have to leave to meet IKN, Otorita, and also ministry and elite government people to give my recommendations. Hopefully they will listen to us and they will practice the decisions in their regulation. That's the most difficult one, speaking about regulations. Unfortunately, we are now facing the serious global economic imperialism in one side, but another side we also have morality crisis. And religion must take action, I think, because we have value, we have laws, we have Sharia, we have ethics, philosophy, etc. So I challenge you, because now you are in Jakarta and you are in Indonesia, you will see so many interesting cases to see this phenomena. So what do you think about how and what to do for young generation to take action for protecting environment? Raising awareness, we already teach them how to protect trash, plastics, etc. But it's never easy, you know. Especially, to be honest, di Kementerian Agama. This is very challenging. We have a serious critical issue on Islamic religious affair in one side. So I challenge you about this question. Thank you so much. Yes, yeah, thank you. Give applause for three people asking very, very nice and very, very engaging question. To start, I'd like to invite our first speaker, Bapak Andar Nubowo. If I'm not mistaken, I would like to summarize. There will be two questions that will be addressed by Dr. Andar Nubowo. The first question coming from Mr. Aziz, it's dealing with the political purposes within the religious moderation understanding. And to some extent, people deny the concept of the religious moderation, since some people use it in political purposes, only in terms of political purposes. How to deal with this? That for the first. And the second, it's dealing with the basic guideline, basic principle of Islam in dealing with the adalah towards the people and humanity. What do you think, Dr. Andar Nubowo? Floor is yours first. Thank you, Jilto. Thank you very much for the questions. I would like to answer the question from Muhammad Abdul Aziz dealing with the political use or political cooptation of the terms religious moderation or moderasi beragama in Indonesia. So historically, we should consider how this term was being used or being utilized by the government, especially by the President Jokowi at the time in 2015 after the 212 Aksi Bela Islam or the Islamist mobilization in Indonesia. Actually, Pak Jokowi adopted or made political rapprochement to the two largest Islamic organizations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, and invite them to the government, to managing state, to managing government by inviting, for example, Pak Din Samsudin after his demise from the chairmanship of MUI and from the Muhammadiyah. He was invited to be like a presidential special envoy in managing dialogue and cooperation among civilization. And I remember in May 2018, actually, this new special envoy, Pak Din Samsudin, organized like international consultation of Fashadat Islam by inviting 100 Muslim scholars and intellectuals from across the world in Bogor. And at the time, I was there. I was there. At the time, Pak Jokowi like give us his promise to adopt
this new concept, this Islamic concept, Fasad Islam, in promoting this concept nationally and globally. So this is like a turning point. Why Pak Jokowi, for at his first mandate, at 2 years in his first mandate, actually Pak Jokowi seemed like neglect Islam. They don't consider any Islamic element or any Islamic organization institution. So it was so difficult to invite Pak Jokowi to attend the NU or Muhammadiyah Islamic Conference, for example. But after the Islamist mobilization, Pak Jokowi getting closer to this to moderate organization NU and Muhammadiyah. And since then, actually, the concept of Fasad Islam is translated into the more nationalistic concept, religious moderation, moderasi beragama. And since then, actually, this religious moderation sparked controversies among Muslim, among Islamic community, especially among, let's say, conservative Islamic groups, because religious moderation is like a Western-led concept to distract Islamic solidarity or Islamic teachings. It is like moderate Islam moderate. In early 20th century, after the terrorist attack of WTC in New York, for example, so the use of Islam moderate or moderate Islam was refuted, was rejected by some Islamic or Islamist organization like Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Wahda Islamiyah, FPI Istra. They see that this concept moderate Islam or Islam moderate is intended to distract Islamic solidarity, Islamic tenet or Islamic teachings. And interestingly, after the adoption of religious moderation in the RPJPMN, the medium-term development plan 2020 to 2024, there is like a huge promotion managed by state and non-state actors. And actually it is interesting to know that after religious moderation, there is the Ministry of Religious Affairs as a leading sector becomes like the main actor of promoting wasatat Islam, of promoting religious moderation. So since then, actually the non-state actors like NU and Muhammadiyah became like idle participant in promoting this concept. So politically speaking, actually there is like contestation and rivalry after the implementation of religious moderation in Indonesia, because as I mentioned earlier, that state as a main actor of promoting this concept, actually the state is able to define who is moderate, who is not moderate. So this is like I don't know, this is like tafsir, the sole tafsir, the sole state's tafsir of moderation of wasatat Islam, which is become like more political than religious. So in this context, actually, there is like contestation within moderate Islamic organization, within Muhammadiyah and NU, for example, mosques and Islamic congregation in some regions, for example, in Biren, mosque Muhammadiyah was burned because of this is not moderate, because Muhammadiyah is leaning to non-Shafi'ite Islamic school, so this is not moderate, because there are four indicators of being religious moderate Muslim: nationalism, tolerance, anti-violence, and also friendly to local accommodation. So I asked to the Secretary General of Muhammadiyah, Abdul Muti, how do you think about this for indicator of religious moderation, especially the fourth indicator? Oh, this is I don't know why this state, why this government choose this indicator, this like a friend being accommodative to local tradition as one of four indicators of being
moderate in Indonesia. So because you know that religiously accommodative to local tradition or local wisdom is like identical to one Islamic groups in Indonesia, which is actually when we observe Muhammadiyah is considered as like I don't know, not like NU, which is a friend to accommodative to local tradition and local wisdom, but Muhammadiyah, there is like a Puritan Muhammadiyah and there is liberal Muhammadiyah, but the majority of Muhammadiyah congregation, Muhammadiyah people actually they tend to not inimical, but not less accommodative to local tradition. So this, according to Pak Mukti, who become like Minister of Primary and Secondary Education in Indonesia. So after him, actually, this is two Nahdlatul Ulama. So being like religious moderate Muslim, as stated in buku moderasi beragama, is not like moderate in terms and argumentation. Thank you. For Ibu Weni, for example, I would like to answer you in bahasa Indonesia. Sebenarnya adil itu sendiri adalah kandungan atau ajaran inti dari wasatiyah. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah ada ummatan wasaton wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas waliyakunu rasulun 'alaikum syahida. Kata ummatan wasaton ini yang seringkali dirujuk oleh para mufasir dari klasik sampai modern, dari Sulaiman Ibnu Muqatil sampai Buya Hamka dan Muhammad Guru Shihab, itu sebagai intisari dari ajaran Islam, yaitu wasat. Wasat itu menurut para mufasir itu ada dua makna seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu al-adlu wal khiyaru. Jadi al-adlu itu adalah keadilan, ya. Keadilan wal khiyaru adalah excellency atau sesuatu yang paling baik. Jadi umat Islam itu umat Islam adalah umat yang secara doktrin itu diseru untuk berbuat adil. Inilah kandungan dari kata wasatiyah atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Moderat, jalan tengah, Islam jalan tengah gitu. Nah, yang kedua adalah excellency. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang keren gitu, ini kata Al-Qur'an itu dan juga Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya, itu kita harus berbuat adil. Jadi dalam hal ini kenapa kemudian Islam moderat itu ditolak oleh sementara umat Islam seperti kelompok Islam kanan misalnya, karena moderat itu sendiri tidak mencerminkan secara umum apa itu inti ajaran wasatiyah. Jadi kalau moderat dalam bahasa Latin, bahasa Inggris itu kan berada di tengah-tengah. Padahal kata wasat sendiri itu bukan hanya moderat, tetapi juga harus berlaku adil, harus berpihak kepada kebenaran. Dan inilah ajaran inti dari Islam, ajaran yang terkandung dalam sematan atau istilah ummatan wasaton yang menjadi diskusi kita kali ini. Ya religious moderation itu kan moderasi beragama kan sebenarnya seperti kata Pak Luman Hakim Saifuddin berasal dari adopsi wasatiyat Islam itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Okay, thank you very much. Give applause to the first panelist who responds already, Dr. Andar Nubowo. I think I need to move to the second question. I think the second question, same question into Mang Pi regarding with the Rohingya. The first question is dealing with because of the Myanmar, whose majority Buddhist people. How do Buddhists approach regarding and view this crisis and this humanitarian issue, including the additional question. It's dealing with what do the religious community in Myanmar deal with this humanitarian issue regarding with the Rohingya, and how interfaith dialogue can contribute to solve this crisis? Hello. Okay. Thank you for your question. It is actually it is very good question. So Rohingya people are not only living in the Rakhine State. There are a lot of the Rohingya people in Yangon, and they spread
all across the Myanmar also. So in this kind of the situation that I mentioned in my PowerPoint also, only the very few Buddhist minority people, how to say, by political agenda, they are doing this kind of the thing. But most people, because Buddhism also, they believe and they believe in kindness and love and sympathy and empathy. They share their food and they share their, how to say, property, and they share, how to say, their, some people cannot share their goods and like that, but they share their ideas and recommendation and like that. One example is that when the crisis happen, one of the humanitarian groups is they meet with the minister in the Rakhine. So in this kind of the situation, when the world also attention to the Rohingya, so they talk to, please open that, because at that time the Arab country, I don't want to mention the name, Arab country would like to send the rights back. So at that time, even though the violence is very intensified, but at that time, this kind of thing is done because of in collaboration with the Buddhist majority and the Christian and then other religious leader also. And then to the second question is what? Okay, now is the, because in the country is, you know, after the 2021, the country suddenly changed. Whenever that kind of the things happen, religious moderation is a kind of the still functioning in Myanmar, because both sides respect the religious leader. Because the true religious leader, they never take side. Because all the religious leader, their passion is to give and to work and to serve for the community, the people who need in the needy situation. That is the both sides. I mean, is you understand, no? I don't want to explain detail. So both agree. And one, the state actor is, the concern is when the food is going there, it will be for the non-state actor like that. So the non-state actor also concerning is that, are you working with this kind of the state actor? This kind of thing going on. But when the religious leader, they met not together, separately, and they inform this is only for the internet display people, only for the civilians. And now they start talking about IDP return also. IDP return is not look like the UN durable solution. It is safe and sustainable return. They facilitate. When they go back, they will declare the no war zone, or firstly no war zone and safe zone, and they will expand that area. So this kind of the talking is starting with the religious leader from the different faith in the country. This kind of the thing going on. But here I cannot share many details, because this kind of thing going on in very separate and very quiet and very few people, because crowd people can make noise. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Mangfi, for the response. It's very, very important also to know about that. The next question, it's coming from the anthropologist, professor from University of Indonesia, Ibu Amana, asking to our women speaker, women panelists today. It's dealing with the question, what do you think about, what should the young generation do to tackle with this situation, the environmental issues, especially when they need to protect the environment, and especially she suggests and challenge, what should we do as Muslims, as non-Muslims, to tackle with this Jakarta situation, especially in Jakarta, but also the other countries and other places, other cities in Indonesia. Please, Alliance. Yeah, thank you so much for that question. Is my mic working? I'm sorry, I cannot hear myself very well. Thank you so much, and thank you perhaps more so for the work that you do. It sounds like you're doing really interesting work with indigenous communities, and your work on ecofeminism sounds fascinating as well. I'd love to have a chat about that sometime later, so I'm sure we can find each other. Yeah, your question is way too big for me.
I'm too small of a human being to ever dare to answer a question like that. But I appreciate it very much because I do think it's something we should all think about. Especially since many of us in some way, shape or form, our parents, uncles, people who interact with the young people around us, or perhaps even young ourselves. And I think that there is a lot of beautiful things out there. First, to relate to one part of the question, or one part of the answer, which I think is always education. And I think there is a lot of beautiful educational initiatives out there. Even in Jakarta, I've had the blessing of visiting some nature schools and really nice opportunities that really help kids learn about what is out there outside the concrete jungle. What I think would be really beautiful in addition to that is not only to look at what's out there, but also what's in the concrete jungle, because the concrete jungle is still a jungle, and that's, I think, part of my entire argument. So, you know, when we take our kids out to show them nature, maybe let's take them to the fridge, and let's see what's in our fridge, and where it came from, and if we know what it is. In fact, let's look at our fridge, right? What is this thing, and where did it come from? How does it work? Because that's environment, that's nature, and I think in that sense we break this problem, which is people have a strong passion about the planet, about nature, but don't reflect it in their action. And I don't think it is often bad intent. I think there's a lot of good intentions, intentions to care about this planet that is out there. But as long as we keep that planet out there, we're not going to match our actions to our words and our beliefs. So I think that's very important. And in addition to that, I know a lot of young people are actually really suffering under this pressure of actually seeing that the planet's not just out there, but also in here and around here. And they realize and they just become overwhelmed by these issues, which is the same for many communities who are understandably overwhelmed by the seawalls that are almost breaking, where a flood is almost coming, and they know it, and it's overwhelming. And here I think there is also particularly a role to play for greater religious narratives, be they moderate or not, that really help to bring the narrative beyond the immediate succeeding of certain environmental goals or not. So I think in the Quranic narrative is so clearly a hopeful narrative, so clearly. Even when describing, and this is why I choose the narrative of the Dam of Ma'rib, we often see this story as a disastrous story that ends in punishment and the community is vanished. I don't think that's true. I don't think that's an accurate representation of the story, and I don't have time to go into it too much. But the key is in the vegetation. So the Quran does not describe the valley of Ma'rib after the flood as a dead valley. It describes it as a valley where tamarisks grow and lote trees. And we, with our ungrateful minds, see this as nothing, death, desert. But it's not. The lote tree has a beautiful, beautiful place in the Islamic sources. Same for the tamarisk tree. They're incredibly rich in terms of their spiritual significance and their material significance, giving shade, giving cold, giving fruit, be they bitter fruit, but good fruit. And I think, long story short, this is all a call to not focus so much on saving or stopping the dam from collapsing, because not one person can do that. If one person in Ma'rib says, I am going to be amongst the muhsineen, then there is a good chance that still the dam would have collapsed. And probably those people were out there in the valley of Ma'rib. But the goal is not to save the planet, the goal is to be amongst the ones who tried. And I think that is the story we need to share with our youth, because that means that they can be victorious regardless of whatever the systems around them bring as a result of their action. So that's a flawed answer, but it's the best I have right now. Thank you so much.
Okay, thank you, Marison, for the response. I think I still have time. Maybe if you want a response, Mr. Khan, you want to add some from the question, maybe for 1 minute? Thank you very much. It was a really, really interesting question, and I'm not sure I can add anything apart from maybe a poem which says اصنع الخير ما استطعت إلى الناس وإن كنت لا تحيطه بكله فمتى تصنع الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله, which is do as much good as you can even if you cannot encompass all good. Otherwise, when will you do a lot of good if a little of it you leave? So I think that we should, even if we are few in number or small, we should try our best to do things and not be discouraged and think that there's not enough people doing this, what's the point of doing this? We should carry on, we should struggle, and we should try to increase the numbers. But we should never abandon our projects, initiatives, hopes, because there's not enough people doing it or not enough people care. Okay, thank you very much. Yeah, my friends, ladies and gentlemen, I think because of the time, I need to conclude and also give last chance to the speakers to give the very 1 minute closing remark as the conclusion for our today's discussion. And then I would love to invite you one by one to deliver 1 minute closing remarks as the final statement for today's discussion. I start from the first panelist. Thank you very much. I would like to invite you to consider religious moderation should be translated in like public morality and policy makings. So I think religious moderation is good terms to be implemented, to be accepted. But actually, religious moderation should be like we leverage this term into like civil religion. I recall the terms invented by John Locke and also by Robert and Billa. Civil religion is like the mix up of all values and all wisdom coming from religion and also from secular tradition. So this is, in my opinion, in line with the value of Pancasila, with our national ideology of Pancasila, which is protecting or defending like plurality, diversity in our country. Thank you very much. Thank you very much. From the Myanmar perspective, in Myanmar, so our hope is not from the political. Our hope is not from the economic and the education. Now our only hope is from the gospel. That gospel can bring the religious leader. The religious moderation is the possible solutions. So let's work together. Thank you very much. I think to add to that, just on the spot, in order to preserve an environment where religious moderation can thrive and prosper, we need to take actually a radical stance on certain base principles of human rights, dignity, environmental preservation. There is no religious moderation or talk of it in certain of these areas that are almost flooding. I would not be moderate if my child was almost drowning. I would not be moderate if my child is poisoned by the food I feed her or the water she drinks. So in order to prevent radicalization, we sometimes need to take a radical stance, and that is a radical stance for justice. I think we're in a grave danger of conflating moderation with having a watered down Islam, and I think that we must be very cautious of. Moderation shouldn't mean less Islam or that Islam is too powerful. In fact, I think we need to unleash the power within Islam to resolve many of our social and even environmental and other problems that we have in society. So I think that we should be cautious of being timid with Islam. That Islam is
just on the back seat. It's not a cause. It's not a problem. It's don't worry. We shouldn't be. There's a lot of talk about colonialism and colonial. Very nicely said, global economic imperialism by the anthropologist sister there. Very nice. We should be careful that we are not pandering to a people outside or a discourse outside in the West. Indonesia should be confident, and the people here should assert themselves in knowledge and other ways, and not to be shy or not to be timid, and make sure that moderate Islam doesn't reflect that. There's so much within Islam that we have, we don't access, we can have access to, that will really make our country better, Indonesia better, the world better, and make people's lives shine much more nicely. There's really so much. So thank you. This I think this okay. Oh, sorry. Yeah, ladies and gentlemen, my friends, the participant of the panel 1 discussion today, we are now moving to the final session. Yeah, thank you for your participation and thank you for your attention joining this first panel discussion today in the third ICROM International Conference on Religious Moderation today. We would like to thank you once again to Bapak Dr. Andar Nubowo, Mr. Mangpi, Mrs. Marisons, and last but not least to Muhammad Imran Khan for very, very engaging and fruitful discussion today for us. Me, myself, Dito Ali Pratama, signing off. Now I'm giving back to the Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang ya suaranya. Oke, baik, itulah tadi panel dan panelis kita. And before leaving the stage, I would like to invite one photographer to take a picture of them, to have a group photo. All right, maybe all the speaker can be Yeah, you can stand in front of the table. Yeah, in front of the table, and we will have a photographer to take a picture of you. Satu, dua, tiga. Yeah. All right, and please stay on the stage because from the committee has like some gifts. And also, photographer, can you stay and maybe take a picture with? Okay, all right. Okay, then thank you. Okay, there is a book actually in the back, on your back. So I would like to. Bapak Andar, ya, mohon untuk stay sebentar. Boleh disilakan dikeluarkan buku. There is a book inside the back. Can you please show them, and then we will take a picture. We're gonna take picture of it. Yeah. 3, 2, 1. All right, thank you. Okay, thank you so much. Beri tepuk tangan lagi buat moderator dan panelis kita ya. Seluruh panelis. Alright, we kindly invite you to return to your seats as we continue with our program. And to our panel speaker, your presence is vital to the success of today's event. And once again, thank you very much. Oke, hadirin yang berbahagia, itulah tadi sesi panel 1 kita yang sangat insightful dan memberikan banyak point of view tentang religious moderation, betul, ethics, justice, and global security. So, kita akan break sejenak selama 30 menit untuk sholat asar. Kemudian akan kita lanjutkan lagi dengan acara selanjutnya yaitu book launching.
Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu semuanya tamu undangan dan juga peserta ICROM 2024 untuk dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, dan kami mohon untuk tidak lupa kembali lagi ke venue ini di pukul 16.45. Ya, silakan manfaatkan waktunya sebaik mungkin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll see you again in the book launching. Thank you.
announce to all the respected participants and all the speakers to be into the ballroom or the venue of the International Conference on Religious Moderation, because our book launch is about to start. All respected participants and speakers are hoped to be in venue soon, because the book launch session will be about to start. Iya, ini yang ada sesi zoom-nya itu kan? Yang ada sesi zoom-nya. Iya kan? Terur, ini yang ada sesi zoom-nya kan? Announce to all respected participants and speakers to be in the room or in the venue of International Conference on Religious Moderation, because the book launching session will be about to start. Dulu aja, nanti aku kasih tahu mulainya. Baru Pak itu dan ya. Tadi aku kasih tahu. Lama masih sesuai jadwal paling lama. Oh iya. Sesuai jadwal sudah hadir. Iya benar-benar. Diinfokan kembali kepada seluruh partisipan dan juga speaker, International Conference on Religious Moderation sesi book launch akan segera dimulai. Pergulatan Muslim tradisionalis Eropa. Apa ini? Ini minumku ya, bos. Minum saya. Enggak. Udah. Tapi belum, nggak tahu ya. Tapi udah terbuka. Oh. Ini ada belum kebuka. Oh ini kalau bicara semangat ya. Aku tuh kok struggle banget. Tukang tidur. Hmm? Tukang tidur. Apaan? Kalau lelah jangan jemput tapi tidur. Istirahat. Habis itu kebablasan. Bapak Ibu saudara sekalian. Hehehe. Adalah launching dan diskusi buku yang berjudul Traveling Home, Pergulatan Muslim Tradisionalis Eropa edisi Bahasa Indonesia.
Ya itu berarti 9 titik. Beliau sudah menarik? Saya baru kasih tahu kalau Di woro-woro lagi pas nanti jam narasumber udah datang semua. narasumber udah datang semua ya? Nah, iya Pak Dede. Kayaknya enggak, jadi kita skip aja. Nah, coba panggil lagi ya. Nah, panggil biasa. Narasumber sudah di ballroom. Udah. Oh yang Zoom dicoret. Iya, enggak bisa begitu. Ini. Oh, oke. Kepada para partisipan yang masih berada di luar ballroom di
panitia akan ada. Wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah tadi kita istirahat dan konsumsi snack dan coffee and tea, sekarang kita masuk ke sesi yang cukup menarik juga, yang tak kalah menarik, yaitu launching dan diskusi buku yang berjudul Traveling Home Pergulatan Muslim Tradisionalis Eropa, ya, itu edisi bahasa Indonesianya. Now we're entering an equally exciting session, the launch and discussion of the book titled Traveling Home Pergulatan Muslim Tradisionalis Eropa in its Indonesian edition. Telah hadir juga di tengah-tengah kita penerjemah dan juga diskusan dari buku ini, Bapak Dedi, yang kami hormati Bapak Dedi Slamet Riyadi, terima kasih sudah hadir. Dan Prof. Media Zainul Bahri MA, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga moderator, Mas Muhammad Husnil, terima kasih juga sudah hadir. We are also pleased to have the translator and discussion for this book, Mr. Dedi Slamet Riyadi, and Prof. Dr. Media Zainul Bahri, Master of Arts. Thank you both for being here to discuss this important book launching. And we also have the moderator here, Mr. Muhammad Husnil. All right, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Dedi, Prof. Zainul Bahri, and Mr. Husnil with a big round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Good evening, everyone. Thank you for joining us in this session. This session we will discuss
and launch a book written by Sheikh Abdul Hakim Murad, Traveling Home. We will discuss this book with Kang Dedi and Prof. Media. Tashilan li wa tashilan lakum sanantik bil lughah al Indonesia faqat. Jadi teman-teman, buku ini sangat menarik karena ada dua hal kenapa buku ini menarik. Pertama, menggambarkan tentang kondisi umat Islam di Eropa, bagaimana keresahan-keresahan, apa harapan, dan apa yang menjadi konsentrasi mereka saat ini. Kedua, apa konteksnya dengan Indonesia, sehingga buku ini diterbitkan untuk umat dan untuk menjadi bacaan kita. Kira-kira dua itu. Tetapi sebenarnya, teman-teman, ini kalau Syekh Abdul Hakim Murad ini kalau tinggal di Indonesia, ini udah dianggap wali ini. Karena beliau itu mutabahir fi funun. Beliau itu mulai dari nahwu, mulai dari fikih, terus kemudian tasawuf apalagi, dan yang lain-lain. Nah, beliau itu yang menarik, mu'alaf usia 19 tahun. Tetapi beliau tidak beliau itu tidak nyaman dengan mu'alafnya, lalu kemudian beliau kalau di dalam konteks ini tuh pergi ke Lirboyonya Eropa, ke Cambridge, belajar bahasa Arab. Setelah itu beliau pergi ke Kairo, setelah ke Kairo ke Yaman dan ke Saud. Beliau mempelajari berbagai firaq, berbagai madhab-madhab, dan kemudian menjatuhkan pilihannya kepada yang kalau dibilang kita itu ahlus sunnah wal jamaah atau tradisionalis. Nah, ini menarik. Karena apa? Tawaran beliau menjadi tradisionalis dalam konteks Eropa yang sangat modern. Gitu. Nah, kenapa begitu? Ini beliau tuh tawarannya beberapa di sini itu segar. Misalnya ada beberapa istilah untuk mengganti Islamofobia, Prof. Terus kemudian bagaimana agar dakwah Islam di Eropa itu tidak berbalik menjadi sesuatu yang negatif, yaitu beliau sebut sebagai tanfiri itu. Nah, kita akan berbicara dan mendiskusikan ini lebih lanjut. Pertama, kita akan mendengarkan paparan yang juga dari Kang Dedi. Kang Dedi ini secara formal Kepala Subdit Bina Paham di Kemenag. Tetapi beliau ini dalam dunia penerbitan, beliau ini senior, Prof. Senior di dunia penerjemahan. Kalau teman-teman banyak lihat buku atau membaca buku gitu ya, itu sering membaca namanya. Nah, Kang Dedi menerjemahkan buku ini dengan sangat apik dan feel-nya dapat kita itu. Kita akan mendengarkan paparan Kang Dedi, lalu kemudian setelah itu kita juga akan mendengarkan apa perspektif Prof. Media, karena Prof. Media ini kan memang pakar tentang perbandingan agama dan sebagainya, dan juga buku-bukunya beliau ini kan Satu Tuhan, dan itu sekarang ini menjadi pegangan perjumpaan Islam ideologis, Islam kultural gitu ya, tentang harmoni. Nah, kita nanti akan mendengarkan paparan dari beliau. Untuk pertama, kita akan memberikan kesempatan kepada Kang Dedi selama 15 menit. Oh iya, ini karena soal teknis dan soal ini akhirnya Syekh Abdul Murad
belum bisa bergabung dengan kita saat ini melalui Zoom dan sebagainya karena satu dan lain hal. Gitu, Kang. Jadi untuk sesi pertama kita akan berikan kepada Kang Dedi selama 15 menit untuk memaparkan gagasan-gagasan segar dari Syekh Abdul Hakim Murad. Silakan Kang Dedi. Terima kasih Kang Gusnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody, dan semua tamu undangan juga para narasumber. Sebenarnya saya belum mempersiapkan diri untuk membedah buku ini karena saya pikir ini di sesi berikutnya. Mungkin karena kesibukan untuk mempersiapkan kegiatan ini secara umum, akhirnya saya baru tahu ketika barusan diminta oleh panitia. Terima kasih Kang Husnil, ini dulu kawan di satu penerbitan gitu, yang sekarang sudah bubar gitu. Jadi ada begitu banyak penerbit yang sekarang sudah mulai gulung tikar gitu, dan ini menjadi our concern. Karena ada dunia literasi semakin menurun aktivitas dan juga baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitasnya penerbitan. Mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan baru di pemerintahan baru ini terkait dengan penerbitan, terkait dengan perbukuan, misalnya terkait impor kertas, kemudian tinta dan lain-lain, sehingga dunia perbukuan dan literasi bisa kembali menggeliat. Oke, saya pikir tadinya ada Syekh Abdul Hakim Murad yang bisa bergabung, bisa join kita secara online. Mungkin ada kendala-kendala teknis sehingga tidak bisa bergabung pada saat ini. Mudah-mudahan di sesi yang lain atau misalnya ada kesempatan yang lain, karena ia bisa ke Indonesia, karena beliau sendiri sangat ingin gitu ya, sangat berazam untuk bisa hadir ke Indonesia. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengundangnya kembali, baik oleh teman-teman dari EBI ataupun dari NU misalnya, atau dari Jatman misalnya, karena beliau juga dikenal sebagai mursyid di tarekat di sana, sehingga bisa berinteraksi dengan komunitas di Indonesia. Dan ada beberapa WA juga ke saya yang menanyakan apakah kami bisa bertemu dengan Syekh Murad, dan karena sangat ingin ngobrol dan bertemu dengan Syekh Murad. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan di lain waktu. Yang terhormat Prof Media juga alhamdulillah bisa bergabung di sini untuk membedah buku ini. Ini saya mendapatkan permintaan dari seorang kawan yang juga pengurus El-Bukhari Institute, yaitu Henky, yang sekarang sedang berada di Leiden, Belanda, untuk melanjutkan studi istrinya gitu. Mudah-mudahan nanti Henky-nya juga bisa melanjutkan studinya di sana. Nah, dapat permintaan untuk menerjemahkan buku Traveling Home, karya Syekh Abdul Hakim Murad atau Timothy Winters ya, Prof. Nah, ketika mendapatkan tawaran itu, kemudian saya mengiyakannya, dan terbayang juga buku-bukunya Martin Links misalnya, kan ada beberapa buku Martin Links yang berbicara tentang proses bagaimana beliau menjadi mu'alaf, kemudian bagaimana dirinya dan juga keluarganya itu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Eropa dan juga di Amerika gitu. Nah, menarik untuk kemudian membicarakan traveling home. Traveling home ini kenapa kemudian menggunakan kata traveling? Mungkin di sini ada
ada kawan-kawan atau misalnya audiens yang lebih paham lebih paham tentang etimologi ya, etimologi bahasa dari kata travel. Kenapa kemudian dipilih kata travel dibanding kata coming home misalnya atau going home misalnya. Bagi saya ini saya pernah membuat catatan juga di sini misalnya bahwa kata traveling ini pulang ke rumah itu mengandung implikasi mana yang lebih luas dan kompleks. Kata traveling alih-alih going atau returning atau coming back misalnya menggambarkan proses yang proses batin dan lahir dan batin yang dialami oleh Syekh Murad dan juga para mu'alaf yang ada di Eropa dan juga di Barat ya, di kawasan lainnya. Jadi penulis ingin menggambarkan bahwa proses pulang itu tidak semudah mengucapkan dengan kata gitu. Jadi kenapa kemudian Syekh Murad mengambil kata traveling home, padahal ia sendiri ada di Inggris gitu ya dan dilahirkan di Inggris, besarnya juga di sana. Kemudian kenapa kemudian menggunakan kata traveling home? Traveling menggunakan kata travel dia ingin menyatakan bahwa upaya untuk kembali ke Islam ini butuh perjuangan dan juga butuh upaya-upaya yang cukup berat dan serius. Bahwa pulang itu tidak semudah pulang saja. Pulang itu kita harus mengetahui asalnya itu dari mana gitu. Asalnya yang jelasnya itu dari mana. Bahwa setelah mengalami perjalanan yang begitu panjang dari Islam yang ada di Timur Tengah, itu mengalami proses transformasi, perubahan, kemudian perjalanan yang begitu panjang dari abad ke-6 Masehi gitu, kemudian terus berkembang melalui daratan Asia Barat, kemudian ke Afrika, lalu ke Maroko, kemudian ke Sisilia, ke Spanyol, kemudian akhirnya pada abad-abad berikutnya berkembang di kawasan Eropa, Amerika, dan di seluruh kawasan dunia yang lainnya. Itu mengalami proses transformasi. Mungkin ada perubahan-perubahan bentuk, ada perubahan-perubahan, ada tafsir-tafsir baru terhadap ajaran-ajaran Islam yang itu kemudian bagi sebagian kalangan menyamarkan gitu ya, atau membuat kesulitan. Saya harus pulang kemana nih? Ke Islam yang seperti apakah saya harus pulang gitu? Apakah Islam yang kemudian direpresentasikan oleh kalangan radikalis, intoleran, dan kemudian garis keras misalnya, ataukah Islam yang sufistik, Islam yang menafikan unsur-unsur duniawi misalnya, ataukah kita kembali ke Islam yang santai gitu misalnya, Islam yang bisa mengakomodasi semua perbedaan dan keragaman, Islam yang bebas pikirannya misalnya. Itu kan butuh identifikasi. Sebelum kita pulang itu harus mengidentifikasi dulu asalnya kita dari mana gitu. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan penting dari Syekh Murad. Saya harus kembali ke Islam yang seperti apa gitu. Dan apakah kemudian Islam yang bisa diterima oleh dunia barat, Eropa, Amerika, itu Islam yang seperti apa juga gitu. Karena muncul ada beberapa kecenderungan di beberapa negara Eropa dan juga di Amerika, itu misalnya ada kecenderungan untuk Islamofobia itu ya, Islamofobia, ada ketakutan pada Islam, yang dalam buku ini Syekh Murad lebih menggunakan kata lahabis. Lahabis itu berasal dari kata dari Abu Lahab gitu ya. Dalam surat di Al-Quran itu ada surat Al-Lahab gitu kan. Tabat syada Abu Lahabi watab. Jadi Abu Lahab itu bagian dari komunitas Quraisy, satu wangsa dengan Nabi Muhammad, tapi kemudian ia memusuhi Muhammad dan komunitas para pengikutnya. Nah, itu yang kemudian digunakan oleh Syekh Murad bahwa saat ini ya
bukan Islamofobis, tapi kemudian mereka adalah Lahabis gitu. Lahabis ya sebenarnya merupakan bagian yang sama dari satu komunitas yang sama, tapi kemudian memusuhi Islam gitu ya. Nah, di sini yang kemudian harus diidentifikasi oleh umat Islam yang berkembang di Eropa, bagaimana kemudian menyikapi kelompok-kelompok yang lainnya, bagaimana apakah liberalisme yang berkembang di Eropa itu bisa berdampingan dengan Islam gitu, apakah Islam akan diterima dengan baik dan santun oleh dunia Eropa yang liberal misalnya, dan juga dari sisi kapitalisme juga berkembang pesat, ataukah Islam yang seperti apa? Nah, maka kemudian di sini menggunakan kata traveling home. Jadi identifikasi home-nya dulu gitu. Dan pada giliran berikutnya ya bagi Syekh Murad, Islam yang kemudian bisa dipulangi gitu ya, menjadi rumah bagi komunitas muslim di Eropa adalah muslim tradisionalis. Nah, ini buku ini berbicara tentang bagaimana umat Islam di Eropa, khususnya di Inggris, menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat atau bahkan memusnahkan Islam dari benua Eropa. Jadi kalau salah langkah gitu kan, atau salah mengidentifikasi diri, ya misalnya kan ada kelompok-kelompok yang sangat kenceng dan keras menyikapi umat yang berbeda gitu. Ini ada itu tidak hanya dari kalangan yang tua-tua atau dari generasi pertama kalangan imigran gitu, tapi pada generasi berikutnya muncul keragaman menyikapi Islam. Ada yang kemudian cenderung bersikap lebih permisif terhadap berbagai hal. Nah, itu bagaimana caranya? Namun di sisi lain tantangan itu bisa dihadapi dengan baik. Islam akan berkembang pesat di sana. Misalnya di laporan View Research 2017 menunjukkan bahwa Muslim Inggris itu berjumlah 41 juta, itu akan meningkat menjadi 13,4 juta pada tahun 2050. Negara-negara Eropa yang lainnya juga menunjukkan perkembangan dan komunitas yang sama. Cuma ada ketakutan juga, ketakutan atau yang disebut dengan Islamofobia, berujung pada kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslim. Ini dipicu oleh meningkatnya pengangguran, terorisme, dan identitas nasional yang goyah. Ya, jadi ada beberapa contoh dikemukakan oleh Syekh Murad di Belgia, di Denmark, juga di Prancis, di Belanda. Itu ada beberapa contoh bagaimana munculnya kelompok-kelompok yang disebut oleh Syekh Murad sebagai Islam Lahabis. Itu mungkin yang bisa saya paparkan, dan memang alhamdulillah ia bisa ikut serta terlibat dalam proses produksi buku ini, dan menerjemahkannya mudah-mudahan bisa diterima oleh para pembaca di Indonesia. Terima kasih Kang Husnil. Terima kasih Kang Dedi sudah memberikan summary, ringkasan, ikhtisar kepada kita tentang apa yang menarik dalam buku ini. Nah, paparan kedua kita akan mendengarkan dari Prof. Media. Beliau adalah pakar dalam tadi buku-bukunya itu saya lihat sering jadi pegangan, Prof. Buku-buku jenengan itu, Prof. Beliau adalah dosen di UIN, Syarif Hidayatullah, Fakultas Usuluddin. Nah, monggo Prof, kami berikan waktunya selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati moderator kita dan narasumber Pak Dedi dari Kementerian Agama. Terima kasih sudah mengundang saya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman saya di sini juga ada beberapa teman yang saya kenal. Saya membaca bagian-bagian buku ini
menurut saya buku ini kelihatan semacam buku yang ditulis oleh seorang intelektual, karena dia menulis tentang Islam tetapi selalu dihubungkan dengan banyak filosof di Eropa Barat dan di Amerika. Jadi dia ngomong apapun tentang Islam itu dia banyak ngomong Nietzsche, Michel Foucault, Bourdieu, ngomong Immanuel Levinas, ngomong berbagai macam filosof ya. Jadi menurut saya hebat banget ini penulisnya. Walaupun penulisnya ini Syekh Abdul Hakim Mulad ini mengaku sebagai seorang Muslim tradisionalis. Saya tidak tahu Muslim tradisionalis ini apa versi model Said Hussein Nasr, seorang tradisionalis itu artinya seorang sufi, atau tradisionalis model Nahdlatul Ulama di Indonesia, atau tradisionalis model Postra semacam Mas Ulil, Rumadi atau Ahmad Baso misalnya. Tapi beliau mengklaim sebagai seorang tradisionalis. Tapi tulisannya ini berbicara tentang satu model Islam ya mungkin bisa disebut Islam sufistik gitu ya, yang ingin bisa hidup berdampingan di Eropa tetapi tetap menjalankan syariat Islam secara baik, secara maksimal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira di sini juga ada teman-teman alumni Eropa atau alumni Amerika yang pernah tinggal di sana. Teman-teman mungkin lebih tahu dari saya minta maaf nih. Panitia ngundangnya saya ya, mestinya ada Mas Andar, ada Amanah Nuris dan lain-lain. Menurut saya sampai hari ini persoalan imigran Muslim dan culture Eropa tuh, tapi ini menurut saya itu masih ada problem. Nah karena itulah maka beliau menulis satu buku mungkin ingin mengurangi kesalahpahaman tentang Islam, Muslim, integrasi, multikulturalisme, asimilasi di Eropa. Mungkin itu mungkin. Ini kan problemnya adalah ada dua kebudayaan yang berbeda. Satu kebudayaan Muslim di negara-negara Arab. Jadi orang-orang Eropa Barat memandang Islam itu kan sebenarnya yang dipandang tuh Islam yang direpresentasikan oleh orang-orang Arab atau Afrika, Timur Tengah. Bukan Muslim Asia Tenggara. Kalau yang datang tuh Muslim Asia Tenggara, menurut saya itu nggak ada masalah. Karena orang Muslim Asia Tenggara tuh taat-taat pada aturan, maksudnya cepat beradaptasi, mungkin juga ada pakewuh ya gitu. Tapi kultur orang Arab ini beda. Nah sehingga menimbulkan berbagai macam mungkin prejudis gitu ya, kesalahpahaman dan lain-lain. Nah sebelum ke situ saya ingin bicara dulu. Jadi yang pertama itu sebenarnya imigran Muslim. Nah saya tidak tahu kalau beliau ini bukan imigran ya, karena beliau orang Eropa ya. Oh ayahnya imigran. Jadi kalau orang Eropa ini memang hidup dalam kultur Eropa. Tapi ini mungkin kita bicara secara umum. Kalau imigran Muslim dari Arab, dari Timur Tengah itu mau mempraktekkan yang mana ini? Tadi misalnya kalau Jerman setahu saya dia integrasi, jadi mau menginikan integrasi. Kalau asimilasi itu kan imigran ini harus berasimilasi dengan budaya Eropa. Itu mungkin mirip dengan melting pot, di mana seluruh kebudayaan yang berbeda-beda itu mencair, kemudian dia memunculkan satu kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Amerika, American culture misalnya, atau European culture. Tapi ini jadi mencair tuh budaya-budaya yang berbeda-beda itu. Nah, atau yang kedua yaitu model salad. Ya, salad itu di dalam mangkok itu isinya adalah berbagai macam vegetables dan buah-buahan. Dia tetap buah-buahan itu tidak mencair,
sayur-sayuran juga tetap warnanya ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, tapi mereka bisa hidup bersama-sama secara damai. Ini model salad, ya. Nah, mungkin model salad ini mirip-mirip dengan model yang disebut dengan multikulturalisme. Jadi multikulturalisme itu kan dia berbeda dengan model melting pot dan dengan model asimilasi. Multikulturalisme itu kita hidup di satu kebudayaan yang berbeda-beda di mana kita tetap punya 4 keuntungan. Pertama, kita tetap punya identitas sosial sebagai muslim, sebagai orang Arab, dibiarkan oleh negara, oleh masyarakat Eropa. Yang kedua, kita tetap punya identitas religius, bahwa kita sebagai muslim misalnya, dan kita juga punya lingkaran sosial di antara orang-orang Arab, orang Afrika misalnya, orang Turki. Kalau di Eropa Barat kan banyak orang Turki. Itu dibiarkan oleh negara. Yang ketiga, kita punya opportunity dan equality yang sama. Jadi kita itu punya kesempatan yang sama dengan orang Eropa, dan kita punya kesetaraan yang sama dengan orang Eropa. Itu sebenarnya mimpi indah dari multikulturalisme. Mimpi indahnya begitu. Jadi equal, setara, menghormati multikultur dan lain-lain. Kira-kira begitulah. Nah, Eropa Barat, setahu saya Jerman, saya pernah tinggal sebentar di situ. Jerman itu integrasi. Nah, integrasi itu artinya apa? Nah, ini problem, ini sering diperdebatkan. Apakah integrasi itu artinya bahwa orang muslim itu harus berintegrasi ke dalam budaya orang Jerman, minum bir, merayakan Natal gitu ya. Jadi, pokoknya dia berintegrasi kepada budaya Jerman. Atau pengertian yang kedua, integrasi itu artinya engkau hanya cukup ikut aturan negara Jerman. Ikut aturan aja, nggak boleh kau melanggar aturan, melanggar hukum. Nah, yang mana ini integrasi ini? Jadi kita ikut di dalam, terintegrasi dalam sistem masyarakat Jerman, ya, gitu ya. Jadi kalau ketemu cium pipi kiri, cium pipi kanan, misalnya ya, gitu. Kemudian merayakan Natal, minum, gitu. Atau cukup taat aturan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang kita lihat prakteknya. Ini yang dalam buku ini ideal ya. Kalau buku ini ideal, pokoknya beliau bilang Islam yang dianut adalah universalisme transendental, di mana Islam itu punya nilai-nilai universal, artinya bisa dipraktekkan di mana aja, dan Muslim itu di mana saja dia tinggal, langit dijunjung. Itu kalau menurut buku ini. Jadi harusnya Muslim itu tinggal di mana aja betah, tanpa harus konflik dengan masyarakat setempat. Nah, jadi saya melihat, dan ini beliau ini mengatakan buku ini bukan buku studi sosiologis, tapi buku teologis. Karena itu beliau ini mengajukan pandangan-pandangan teologis tentang bagaimana sebaiknya kita tinggal kalau kita sebagai minoritas atau kalau kita sebagai mayoritas. Nah, sekarang kita lihat prakteknya. Di Jerman misalnya. Di Jerman tuh yang saya lihat sehari-hari, itu yang bikin trouble itu di masyarakat adalah imigran muslim. Sorry ya, saya minta maaf kalau saya agak jujur. Iya, misalnya imigran muslim itu misalnya yang umumnya, di dalam buku ini juga disebutkan, imigran dari Arab itu pendidikannya rendah. Bahkan banyak yang tidak bisa baca tulis. Tapi mereka harus hijrah ke Eropa karena ada konflik atau perang. Misalnya yang suka mencoret-coret tembok, yang suka mencoret-coret kursi di kereta, itu biasanya imigran muslim yang pendidikannya rendah. Misalnya ya, yang kalau ngomong itu suka teriak-teriak di kereta, di tempat-tempat umum, di bus, di kereta. Saya pernah dari Cologne ke Duisburg gitu, itu saya terganggu banget dengan anak-anak sekolah yang mereka teriak-teriak, berantem. Setelah saya tanya, selalu orang Jerman mengatakan mereka bukan orang Jerman, mereka adalah imigran muslim. Nah, dalam stratifikasi Jerman itu ada 3 sistem sekolah itu ya. Ada, saya lupa tuh ya, yang paling rendah, kemudian yang menengah itu namanya
Fahsule itu. Yang ketiga itu gimnasium. Gimnasium itu berarti dia nanti pasti akan masuk ke universitas. Nah, imigran-imigran Muslim yang di Jerman itu umumnya di sekolah di bawah ini, di level yang bawah. Kenapa? Karena mereka tidak punya uang, ya. Kemudian tidak mampu berbahasa Jerman dengan sangat baik, juga mungkin kurang paham konstitusi Jerman. Nah, saya suka tanya, jadi mereka ini yang di bawah ini, mereka sudah tahu bahwa nanti mereka kerjanya akan jadi pencuci piring, ngecat rumah. Jadi anak-anak di Jerman tuh anak kelas 5 SD, kelas 6 SD, mereka sudah tahu nasibnya bahwa mereka nanti akan kerjanya di sini. Tapi kalau orang Jerman, mereka umumnya akan ke gimnasium, ke universitas. Dan mereka nanti jadi lawyer, jadi dosen, jadi pengacara, jadi direktur, jadi pejabat gitu. Nah, saya tanya, bisakah Muslim imigran tuh nanti masuk ke gimnasium? Itu bisa, tapi dengan syarat Muslim tuh kaya raya banget. Karena dia harus kursus bahasa Jerman, kursus kebudayaan Jerman, dan mengeluarkan uang yang banyak gitu, sampai dia punya cita rasa yang setara dengan orang Jerman. Itu bisa dilakukan kalau dia kaya raya banget, karena itu tentu mahal ya. Maka dia bisa setara dengan gimnasium. Nah, karena itu maka umumnya yang jadi problem adalah imigran-imigran Muslim lower class, kelas bawah. Itu yang jadi masalah. Nah, mereka itu berantem tuh. Satu, mereka berantem dengan salafismus, dengan kelompok Salafi Wahabi yang juga imigran. Jadi ada kelompok lower Muslim, ada Salafismus. Yang ketiga neonazi. Neonazi ini adalah kelompok-kelompok yang terutama di Jerman Timur ya, yang ekonominya tidak sekaya Jerman Barat. Nah, jadi saya sering mendengar dari para jurnalis atau lihat siaran di televisi itu orang Jerman menyebutnya sampah masyarakat. Jadi sampah masyarakat itu adalah kelompok Salafismus dan kelompok neonazi. Nah itu, jadi menurut saya apakah yang disebut integrasi atau asimilasi ataupun itu tidak seindah pada prakteknya. Nah, lalu saya tanya kepada beberapa profesor di Jerman, apakah ada imigran-imigran Muslim yang punya kedudukan yang tinggi sebagai pengacara, sebagai pejabat tinggi negara, sebagai rektor? Ada, tapi masalahnya mereka tidak naik kereta, tidak naik bus, mereka punya mobil pribadi. Nah, sementara yang naik kereta, yang naik bus, yang naik angkutan umum setiap hari kelihatan oleh masyarakat Eropa adalah imigran-imigran Muslim yang memang secara literasi rendah. Nah, mereka itu akan disekolahkan, tapi juga nanti mereka sudah tahu bahwa mereka akan kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat kasar. Diperparah lagi tahun 2018, saya kembali ke Jerman, tinggal 3 bulan, pada waktu itu sebagai alumni Alexander von Humboldt. Pas saya kembali ke Jerman 2018 itu pas Angela Merkel menerima 1 juta imigran Muslim dari Syria. Setiap hari saya nonton di televisi itu perdebatannya keras. Sebagian orang Jerman tidak mau ada imigran Muslim lagi datang ke Jerman, dan itu juga pasti kosnya besar. Seingat saya waktu itu Angela Merkel mengeluarkan 20 juta euro untuk 1 juta imigran Muslim karena mereka harus tinggal di rumah itu dibayar, lalu mereka dikursuskan bahasa Jerman dan harus makan. Tapi sebagian lagi itu pro bahwa mereka harus diterima di Jerman. Nah, akhirnya Angela Merkel mengumumkan bahwa dia menerima dengan tangan terbuka para imigran Muslim itu, ya, dan dia pidato di televisi bahwa orang Jerman itu harus menerima mereka. Ingat bahwa kita juga dulu ketika Perang Dunia hancur, kita juga dibantu oleh imigran dari Turki. Tapi saya yakin bahwa pidato Angela Merkel itu tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa imigran Muslim yang jumlahnya jutaan itu akan menggerakkan roda ekonomi Eropa Barat. Nah, saya kira pertimbangannya sangat ekonomis. Ya, karena siapa nanti yang akan menggerakkan ekonomi kerakyatan ya, kalau ekonomi UMKM kalau di sini. Kalau bukan mereka. Orang Jerman mana mau ngecat, orang Jerman mana mau gali gorong-gorong, bangun rumah. Semua adalah orang Turki, semua orang Turki, orang Lebanon, orang Saudi. Ngecat, kemudian motong pohon. Motong pohon itu di Jerman kita bayar 2.000 euro tuh, sekitar 28 juta. Jadi kalau ada yang mau kerja di Jerman jadi pemotong pohon bisa kaya, 28 juta. Tapi Anda bayar pajak. Nah, itu siapa yang orang Jerman mau motong pohon rumahnya yang tinggi? Tidak, mereka bayar orang Turki. Gitu. Nah, jadi maksud saya bahwa buku ini suatu ikhtiar yang sangat baik di mana kita sebagai Muslim itu ingin hidup berdampingan secara damai dan
negara Eropa juga memberi kebebasan kita beragama, tapi juga ternyata pada prakteknya masih terus akan ada banyak masalah. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang sangat menarik sekali dari Prof dan berdasarkan pengalaman sendiri juga sehingga kita bisa merasakan feel-nya tadi itu Prof. Nah, teman-teman, kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin kita akan buka 2 dulu. Satu dari dari peserta laki-laki dan mungkin satu dari peserta perempuan. Silakan. Barangkali ada yang ingin mengelaborasi lebih lanjut dari peserta laki-laki. Oke, Mas. Silakan, Mas. Sebutkan nama dan dari mana. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Fikri Ghazali dari Yogyakarta. Saya mengikuti dari awal sampai akhir mengenai book launching yang diselenggarakan pada sore hari ini. Tapi saya nggak menemukan apa sih kekurangan dari buku itu. Sehingga menurut saya itu perlu diungkapkan. Ada nggak kekurangan dari buku tersebut? Kekurangan. Iya. Kalau kelebihan tadi sudah banyak dipaparkan dari buku tersebut. Mungkin saya termasuk orang yang mengamini bahwasanya sebuah karya itu nggak ada yang sempurna kecuali wahyu ilahi. Nah, saya penasaran dengan apa kekurangan dari buku tersebut. Nah, terus yang kedua mengenai tradisionalis yang dipaparkan, yang dianut oleh Syekh Murad tadi, itu pendekatan yang seperti apa sehingga dia termasuk digolongkan sebagai tradisionalis? Itu memantik pertanyaan yang sangat besar. Karena kan seperti yang disampaikan oleh Prof Media tadi sangat beragam mengenai tradisionalis yang seperti apa. Jadi belum terlalu jelas menurut bagi saya ini itu tradisional seperti apa, terus implementasinya ke Indonesiaannya itu seperti apa, terus hubungannya sama religious moderation yang kita bahas pada sore ini itu seperti apa. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Azhari. Azhari ya? Fikri Ghazali. Oh, Mas Fikri. Mas Fikri. Silakan satu lagi dari perempuan dulu. Oh ini nih, silakan Mbak. Oh, oke. Oke, ya jadi 3, nggak apa-apa. Kurang mic-nya Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zainul dari Center for Economic and Democracy Studies. Saya ingin mempertajam saja, sebetulnya sudah padat sekali pertanyaan dari Jogja tuh. Jadi ini perdebatan yang menarik sebetulnya, kata tradisionalis sama dengan kata santri. Itu sekarang ada sebutan new santri. Jadi dua nomenklatur ini di Indonesia sudah berkembang
pesat ini kalau pakai kajiannya sosiologi. Pertanyaan saya, sebenarnya apa sih relevansinya dengan moderasi di Indonesia? Apakah kita ingin mengidentifikasi tradisionalisme yang dilekatkan pada tema buku ini kepada Indonesia? Atau tadi sebetulnya kita ingin mencari apa sih distingsinya, perbedaannya? Nah, mestinya kita punya kesepakatan sementara lah. Tradisionalisme kita yang katanya diusung oleh, mohon maaf, Nahdlatul Ulama, saya kira sekarang tafsirnya sudah bisa panjang lebar itu. Kalau orang Muhammadiyah yang modernis itu bisa bertasawuf, saya kira dia bisa lebih tradisionalis. Makanya ada istilah post-tradisionalis. Nah yang ketiga, mungkin nggak moderasi itu di dalam terminologi tradisionalis dan modernisme itu punya sintesa, Pak, Prof. Punya sintesa, karena dua nomenklatur ini masih tarik-menarik menurut saya. Kata tradisionalisme dengan modernisme itu masih ada tarik-menarik. Mungkinkah ada sintesa, Prof, dalam konteks mengkonstruksi satu idealisme baru untuk menafsir hubungan kedua entitas itu dalam konteks moderasi kita yang sekarang kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa tadi namanya? Mas siapa? Zainul. Mas Zainul. Makasih Mas Zainul. Ibu. Makasih Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau sering bertanya, karena saya lihat dulu cek ombak adakah perempuan yang angkat tangan. Karena saya lihat agak malu-malu mungkin ya peserta perempuan, sehingga saya memanfaatkan momen ini untuk banyak bertanya supaya lebih banyak tahu. Jadi sebenarnya kalau nggak bertanya itu rugi, kira-kira begitu. Sedikit bisik-bisik dari rekan di sebelah saya, sahabat dekat dari keluarga Bahai, beliau tanya, iya ya perempuannya mana ya gitu. Nah makanya ada perempuan sebenarnya gitu. Baik, ini sangat luar biasa, Mas Media, maaf saya panggil Mas ya karena dengan beliau bestie. Mas Media tadi bagus sekali cara pandang terhadap buku ini, Traveling Home ya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya belum membaca secara detail kayak apa buku ini, tetapi saya berimajinasi ketika Anda para narasumber mendeskripsikan pengalaman-pengalaman terkait dengan fenomena bagaimana Muslim community di Eropa. Sebenarnya mirip juga di Amerika. Kalau Mas Zainul sering travelnya ke Eropa, saya lebih sering mengimajinasikan di Amerika beberapa kali gitu, agak serupa gitu ya. Makanya peristiwa WTC itu terjadi di New York sebagai awakening ya, alarming. Sebenarnya ada apa gitu? Ada apa dengan Muslim community dalam global konteks? Tentu saja ada irisan-irisan geopolitik di dalamnya yang sangat rumit ya kalau kita membaca sejarah peradaban Islam hingga hari ini. Tetapi yang menggelitik terkait dengan bagaimana sih komunitas Muslim di dunia Barat itu bisa klik gitu ya dengan peradaban yang mungkin sama sekali belum mereka familiar. Apakah itu imigran dari misalnya
Pakistan, Bangladesh, Afghanistan belakangan gitu ya, kemudian pasca ISIS dan lain sebagainya, itu memang menyebabkan kebijakan-kebijakan strategis dalam konteks Uni Eropa, termasuk di Amerika sendiri, bagaimana ini dunia merespon Muslim society dalam global konteks. Tetapi yang menarik, mungkin ada hal yang kita juga melihat ini sebagai sesuatu fenomena unik gitu ya. Misalnya Hizbut Tahrir, kenapa subur di Inggris gitu ya. Misalnya komunitas Ahmadiyah atau komunitas Syiah itu justru lebih banyak disupport perkembangannya oleh negara-negara Western. Oke. Dalam hal ini adalah Sufism gitu, misalnya di Amerika wah lebih subur lagi gitu. Termasuk juga kelompok-kelompok Salafi Wahabi gitu. Jangan-jangan saya curiga, jangan-jangan yang terbuka terhadap Islam yang sangat kompleks dan rumit ini justru malah dunia barat dibanding kita sendiri. Nah, ini kritik terhadap religious moderation yang mungkin bisa Anda tanggapi. Menurut Anda bagaimana itu? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke, kita akan elaborasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertama mungkin kita berikan kepada Prof. Media. Prof, silakan Prof. Tes. Pertanyaannya, ini aja. Ya, tes. Saya hanya menjawab dua. Pertama, kategorisasi tradisionalis dan modernis itu menurut saya tidak kaku. Jadi dia adalah kategori yang mencair, tipologi yang mencair. Tidak mungkinlah saya ini modernis 100% atau tradisionalis 100%. Enggak. Jadi itu adalah kategorisasi yang itu sebagai kategori akademik. Kan dulu hanya dua, modernis, tradisionalis. Lalu kemudian ada post tradisionalis, ada neomodernis. Kemudian ada revivalis, neo-revivalis. Dulu Wahabi, sekarang Salafi Wahabi dan lain-lain. Itu banyak tuh tipologinya. Nah tapi menurut saya kategorisasi itu mungkin masih ada dengan ciri-ciri tertentu. Misalnya kelompok tradisionalis itu suka pakai sarung dan pakai peci kemana-mana misalnya, termasuk naik bus kota dan naik taksi, dan suka dengan tahlilan dan istighosah misalnya. Yang itu tidak dilakukan oleh kelompok modernis. Kalau modernis dalam pengertian Muhammadiyah. Tapi sekarang ini kalau kita lihat kelompok tradisionalis itu punya cara pandang yang sangat modern. Misalnya direpresentasikan oleh Gus Dur, Mas Ulil, Mas Rumadi dan lain-lain. Contoh nih yang gampang lah ya. Yang pertama, ketika Kiai Ahmad Siddiq dengan Gus Dur tahun 85 itu merumuskan supaya Pancasila itu menjadi menjadi salah satu asas Islam. Organisasi Islam menerima Pancasila, itu menurut saya perdebatannya sangat modern. Jadi menurut saya Kiai Ahmad Siddiq itu udah modern cara pandangnya pada waktu itu dengan Gus Dur. Tahun 85 tuh. Karena NU adalah ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai ideologi, sebagai salah satu asas. Yang kedua, tahun 2017 misalnya atau 2018, PBNU secara resmi dalam satu perhelatan ya, saya nggak tahu namanya tuh Bahsul Masail atau apa, Munas, itu mengumumkan pada dunia bahwa di Indonesia tidak boleh lagi orang menyebut kafir, gitu. Jadi itu adalah saudara sebangsa misalnya ya, jadi kebangsaan itu cara pandang yang sangat modern, gitu. Nah sebaliknya kelompok yang disebut kelompok modernis itu ada masa-masa ketika cara pandangnya sangat konservatif. Mungkin bisa dibaca tuh ya dalam bukunya Mas Hilali Basha atau buku yang terbaru tentang bagaimana kelompok-kelompok konservatif itu dulu pernah tumbuh subur di Muhammadiyah yang katanya kelompok modernis. Jadi itu ya Mas ya. Jadi saya melihatnya bukan sintesis tapi cair. Jadi sekarang kelompok tradisionalis itu udah banyak jadi profesor, kelompok tradisionalis jadi wakil presiden, kelompok tradisionalis jadi menteri. Nah itu pasti otomatis kelompok tradisionalis yang jadi pejabat-pejabat tinggi negara dan profesor itu cara pandang pasti modernis. Tidak lagi tradisionalis dalam pengertian 80-70 tahun yang lalu. Yang kedua, yang terakhir Pak Moderator. Kesan saya yang disebut tradisionalisme Islam oleh Syekh ini Abdul Hakim Murad ini maksudnya adalah dia
bisa melaksanakan seluruh syariat Islam di negara sekuler, maksudnya di Eropa, gitu. Bahkan karena dia sufi, mungkin dia juga ingin ada tarekat-tarekat tasawuf di Eropa. Nah, tapi menurut saya ada problem. Pertama, problemnya adalah seluruh kegiatan atau praktek Islam kaum muslim di Eropa itu harus difasilitasi oleh negara. Pertama, muslim di Jerman misalnya, saya kasih Jerman aja yang mudah. Jerman minta agar di mana-mana ada makanan halal. Maka pemerintah mengizinkan di mana-mana ada halal food. Anda pergi kemanapun, ke Berlin, ke Frankfurt, ke Cologne, ke Hamburg, ke Bonn, itu pasti akan dengan mudah ada makanan halal. Itu diizinkan oleh pemerintah. Artinya bahwa pemerintah setuju ya, mensupport. Yang kedua, muslim di Jerman minta dibangunkan musola-musola. Di Cologne itu ada 24 musola, di Bonn itu ada 8 musola. Malah di Cologne itu ada satu masjid yang sangat besar, itu didanai oleh wakaf Dewan Wakaf Turki, ya. Itu pada waktu pembangunan masjid yang sangat besar itu terjadi kontroversi. Ada demonstrasi itu ya, orang-orang Yahudi mereka tidak setuju dengan pembangunan itu, dengan pembangunan masjid itu. Tapi wali kota Cologne mengatakan bahwa Muslim Cologne itu harus punya dignity mosque, jadi harus punya masjid yang berwibawa, diizinkan. Angela Merkel mengizinkan. Akhirnya dibangunlah masjid yang mewah itu dari apa namanya DİTİB ya. DİTİB itu lembaga wakaf Turki. Nah, artinya bahwa pemerintah harus memfasilitasi. Gitu. Lalu kemudian muslim di Jerman minta kalau sholat Jumat jam 11 sampai jam 1 diliburkan karena mereka mau sholat Jumat. Diizinkan oleh pemerintah Jerman. Sampai akhirnya muslim di Jerman minta dibuka pengadilan agama. Nah, apa yang terjadi kata orang Jerman? Hey, engkau pulang kampung aja ke negaramu. Engkau terlalu banyak nuntut. Engkau tuh di sini tamu. Itu kan imigran itu kan tamu di situ. Tapi udah banyak nuntut gitu. Oke, halal food dikasih. Sekolah Idul Fitri, Idul Adha tuh libur. Jadi anak saya dulu sekolah Idul Fitri diliburkan, dikasih tahu bahwa Pak Media silakan nanti Idul Fitri, Idul Adha anak Anda libur. Padahal sekolah itu sekolah dikasih. Ya, masjid-masjid musola dikasih. Tapi kalau muslim minta pengadilan agama karena muslim ingin agar nanti pengadilannya itu tidak ikut pengadilan Eropa tapi pengadilan Islam, ya orang Jerman pasti marah. Ini udah keterlaluan gitu. Nah itu saya khawatir juga yang menyangkut dengan imigran muslim di tempat lain, ini juga yang dilakukan oleh Pak Hakim Murad juga itu kan nanti mungkin akan banyak tuntutan-tuntutan kepada pemerintah, gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Fikri tadi, apa kelemahan buku ini? Apa kelemahan buku ini? Nah, kelemahan buku ini menurut saya, kesan saya adalah satu, penulisnya itu terlalu sensitif dengan kritik-kritik terhadap Islam. Jadi kalau ada yang mengkritik Islam, langsung bereaksi penulis ini. Jadi dia menjelaskan di tiap-tiap bab ada kritik kepada Islam, ada kritik pada, kemudian dia bereaksi. Nah menurut saya harusnya dia tidak reaktif. Jadi bahwa Islamofobia itu ada di Eropa Barat menurut saya itu sebagian karena kelakuan orang Islam sendiri. Jadi orang Islam itu harus introspeksi dong. Anda kan tamu di situ tuh, imigran. Coba saya mau tanya di Indonesia, kan banyak tuh orang Indonesia nggak suka kalau ada imigran Cina. Wah itu luar biasa tuh, ya kita tuh marahnya kalau ada imigran Cina berbondong-bondong. Lah sama negara-negara Eropa juga orang Eropa tuh nggak mau kedatangan imigran. Tuntutannya apalagi banyak, minta dibangunkan masjid, minta dibangunkan musola, minta dibangunkan sekolah Islam. Di satu daerah itu di Osnabrück itu ada perguruan tinggi calon guru-guru Islam. Mahasiswanya adalah orang Turki semua dan profesornya adalah profesor orang Turki yang diangkat menjadi profesor di sekolah itu. Nanti mereka alumninya akan menjadi guru-guru Islam bagi masyarakat muslim di Jerman. Itu udah kurang apa tuh pemerintah Jerman tuh? Dia kasih kepada imigran. Tapi kadang-kala menurut saya orang Islamnya nggak tahu diri gitu. Nah itu yang harus introspeksi. Jadi Anda meminta terlalu banyak. Anda meminta terlalu banyak. Gitu. Nah, kalau ada kritik terhadap itu harusnya Pak Murad ini menyadari gitu loh. Jadi jangan kemudian selalu reaktif. Dia reaktif gitu loh. Dia nggak terima. Jadi orang-orang yang punya pandangan Islamofobia itu dikritik oleh Murad. Nah, tapi juga menurut saya dia juga harus melakukan self criticism gitu ya. Nah, yang terakhir menurut saya
menurut saya orang yang bisa cocok tinggal di Eropa itu ya, atau di Amerika gitu mungkin ya Bu Nuris, mungkin Muslim liberal ya. Saya kira kalau Muslim tradisionalis, Muslim revivalis, Muslim konservatif, itu akan selalu berhadapan dengan tradisi sekulerisme, liberalisme pada masyarakat Eropa yang dia tinggal. Tapi kalau kita menjadi Muslim liberal, maksud saya begini, Muslim liberal dalam pengertian Abdullah Ahmad An-Naim dan dalam pengertian Charles Kujman. Jadi bukan berarti Muslim liberal itu kemudian saya bukan Muslim lagi, kemudian atau saya memusuhi Islam, bukan. Tapi Muslim liberal itu Anda baca Muslim Islam liberalnya Abdullah Ahmad An-Naim, di mana syariah diinterpretasikan dalam dunia modern, atau Anda baca Islam liberalnya Charles Kujman. Itu ada 10 ciri-ciri Islam liberal. Nah saya kira itu yang cocok untuk konteks Eropa yang sekuler atau Amerika yang sekuler. Demikian ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira itu statement terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini closing statementnya nendang sekali, Prof. Saya kira Kang Dedi, kita berikan kesempatan untuk jawab beberapa pertanyaan tadi. Sebentar saja ya. Pertama ya, saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Prof Media terkait dengan kekurangan dari buku ini. Memang hampir segala tantangan kemudian segala kritik itu kemudian dijawab oleh Prof Syekh Abdul Hakim Rodin. Yang kedua, mungkin karena sifatnya yang ini merupakan kumpulan tulisan ya. Jadi dari beberapa ceramahnya di beberapa tempat, di beberapa komunitas, tidak hanya kuliah, tapi juga ceramah-ceramah di beberapa komunitas dan tempat, maka kemudian dihimpun menjadi satu buku, mungkin dari sisi sistematika, kemudian dari sisi keberurutan dan membahas satu tema yang besar itu mungkin kurang menyeluruh dan sistematis gitu. Jadi mungkin nanti bisa Syekh Murad bisa kemudian membuat satu buku lagi ya terkait dengan misalnya apa sih yang kemudian dimaksud dengan tradisionalis dan bagaimana bisa Muslim di Eropa itu bisa berdamai dengan dunia Eropa yang lebih liberal dan sekuler gitu kan. Nah yang kemudian terkait dengan kenapa kemudian tradisionalis di sini maksudnya orang Muslim yang Inggris, dia harus menjadi orang Inggris gitu. Dia enggak boleh kemudian mengadopsi Islam yang berasal dari Timur Tengah gitu. Islam yang datang ke Inggris ya harus berinteraksi, harus menerima dan harus bisa berdamai dengan tradisi lokal, dengan urf dan adah yang berkembang di Inggris. Jadi azannya ya azan harus ala Inggris gitu. Atau bacaan kiroah Al-Qur'annya ya harus ala Inggris atau Denmark atau Swedia gitu. Enggak kemudian mesti memaksakan diri menyesuaikan dengan Islam yang muncul di Timur Tengah. Makanya kemudian Syekh Murad sangat terkesan dengan Indonesia. Ini hubungannya dengan kenapa kemudian ini relevansinya dengan moderasi. Syekh Murad sangat terkesan dengan Islam Indonesia yang kemudian bisa mengakomodasi dan menerima budaya lokal, tradisi gitu dan seterusnya. Jadi konsep kembali ke rumah yang ditawarkan oleh Murad itu ya berdasar dari pijakan semua bumi, semua dataran ini adalah bumi Allah gitu, tempat bersujud gitu. Tempat bersujud ini seluruh dataran ini masjid sehingga seluruh daratan di muka bumi juga menjadi tempat pulang bagi muslim siapapun dan muslim dimanapun. Jadi itu mungkin yang lainnya tadi sudah dijawab juga oleh Prof Media. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Prof Media, terima kasih Kang Dedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sore ini masih tetap setia tunggu di sini. Dan saya kira kesimpulannya teman-teman, nanti teman-teman lebih baik membaca sendiri, kesimpulan sendiri, maka itu akan menggambarkan dan lebih memuaskan. Karena bagaimanapun kami bukan alat pemuas juga.
Demikian, mohon maaf kalau banyak kata dari saya sebagai moderator yang memandu acara ini, karena kebenaran hanya milik Andra and the Backbone dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Husnil, Pak Dedi dan juga Prof Media, dan kami harap untuk tetap berada di panggung untuk mengambil foto grup, dan silakan untuk dapat berdiri di depan meja yang ada di depan, dan tim media silakan untuk bisa mengambil foto. Boleh silakan untuk maju ke depan meja Pak Dedi, Mas Husnil dan juga Prof Media. Ya. Baik. Dan dari kami panitia juga menyediakan bingkisan berupa buku yang boleh dikeluarkan bukunya untuk bisa kita ambil fotonya bersama-sama lagi. Tiga, dua, satu. Berikan senyum terbaik, Bapak. Iya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Husnil, Prof Dedi dan juga Pak Dedi dan juga Prof Media, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mohon tepuk tangannya semua partisipan yang ada di sini. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih Bapak. Mas Husnil, terima kasih Pak Dedi. Baik, sangat menarik sekali sesi book launching kita sore hari ini. Ada hal yang menarik yang di-highlight dari buku tersebut. Why is it traveling? Ya, kenapa buku ini menggunakan kata-kata traveling instead of going home or instead of just return? Ya, and Islam yang mana? Which Islam that called is a home? Ya, jadi nanti teman-teman juga bisa temukan jawabannya di buku Traveling Home, Betul Pergulatan sekali, ya. Muslim Tradisionalis Eropa. And no matter where the Muslim live, it shouldn't be a big deal, which might drives to the conflict. Yaitu adalah pesan yang saya highlight dari sesi book launching kita sore hari ini. Iya, sangat menarik tadi ya, book launching kita. Sudah disampaikan sama Ibu Isna bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari book launching ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah tadi launching buku Traveling Home, Pergulatan Muslim Tradisionalis Eropa, edisi Bahasa Indonesia. Dan kami mengingatkan kembali bahwa akan ada diskon khusus bagi diskon. Peserta ICROM, ya, khusus 2024. bagi peserta ICROM. Bagi yang ingin membeli ya Mas ya. Betul sekali, tapi jangan lupa untuk mampir dulu ke IG Bincang Syariah ya. Ya, jadi silakan teman-teman semuanya untuk bisa periksa IG-nya Bincang Syariah. Infonya tertera di sana dan ada diskon khusus untuk partisipan dari ICROM 2024. Iya. Kami juga menginfokan bahwa akan ada acara Grand Opening the Third ICROM International Conference on Religious Moderation nanti malam pukul 7 ya, dengan keynote speaker dari siapa Mas Cyril? Kita akan kedatangan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ya, confirmed. Ya, alhamdulillah. Dan juga pastinya akan ada special performance dari siapa? Dari Witske, ya, kita tahu tadi Witske Ya, yang tadi speaker di panel 1. Ya, dan from Netherlands. juga siapa nih yang ditunggu-tunggu? Kang Panji Sakti ya, nanti malam. Alright ladies and gentlemen, thank you all for joining us today and for your commitment to promoting religious moderation. Your presence here reflects the shared goal of fostering understanding and dialogue in our increasingly complex world. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek, satu dua, cek, cek. Cek, 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 satu dua, cek, satu dua. Cek. Cek. Cek, satu.
cek 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 1 2 cek 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 cek. Cek 1 2 cek low 1 cek. Cek 1 2 cek low 1 cek ha cek 1 tes cek 1 2 tes. Cek 1, cek 1 2, cek 1. Gen turunin. Gen turun gen. Kembali ke atas. Cek 1 2, cek 1. Volume naikin. Cek 1, cek 1 2. Cek mic 1. Cek 1. Cek mic 1. Ha. Cek 1. Cek 1 2, cek mic 1. Cek 1. Cek mic 1. Cek. Ini yang nomor 4 emang agak-agak rada-rada ini. Nih. Tunggu ganti baterai alkalin. Coba. Oke, coba. Cek 1 2, cek mic 1. Cek 1. Cek low. Cek low, ha. Cek mic 1. Cek 1. Cek 1 2. Cek mic 1. Cek 1. Cek mic 1. Cek low. Ha. Cek 1. Cek 1 2. Tapi dia juga agak ini ya. Apa emang ituan ya? Enggak ngaruh kan ya? Cek 1 2 tes cek ha. Cek 1 2 cek ha.
Cek mic 1, cek. Cek 1 2, cek 1. Cek mic 1, cek. Cek 1 2. Cek mic 1, cek 1. Ini 3 kan? Cek. Cek 1 2 tes. Cek 1 2 cek. 1 cek. Cek. Tes 1 2 cek. Cek. Cek sinyal. Cek 1 2 tes 1 cek. Ha. Cek. Cek ha. Cek. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Cek 1 cek. Ha. Low cek. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Cek 1. Cek. Ha. 1 2. Cek.
1 2.
buka aja nih semuanya. Cek. 1 2. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Cek 1. Ha, cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1. Ha, cek 1 2. Low 1 2. Cek. Ha. Podium, podium. Cek 1 2. Cek 1. Cek ha 1 2. Low cek ha. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Cek 1. Cek. Naikin 1 bang. Cek. Cek 1 2. Cek. Cek. Tes. Cek 1 2. Ha, cek. Cek 1 2. Cek, cek. Cek 1 2. Ha, cek. Tes 1. Cek 1 2. Tes ha. Selamat datang.
Selamat datang kembali kami ucapkan kepada seluruh yang masih belum memasuki ballroom atau venue. Oke, baik, kami ucapkan selamat datang kepada para Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan juga Dirjen Bimas Buddha. Baik, kepada seluruh peserta yang belum memasuki venue, kami persilakan untuk dapat masuk ke ruangan karena sebentar lagi Grand Opening the Third ICROM or International Conference on Religious Moderation akan segera dimulai. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para dirjen dari Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari The Third ICROM International Conference on Religious Moderation di venue untuk acara Grand Opening The Third ICROM. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang para partisipan, para tamu undangan, dan para Dirjen Bimas Masyarakat Kementerian pada wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagi para peserta, tamu undangan yang belum menempati duduk yang telah disediakan, kami mohon untuk dapat duduk di tempat yang telah disediakan karena acara Grand Opening The Third ICROM akan segera dimulai. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, seluruh tamu undangan dan juga partisipan The Third ICROM 2024.
Bagi peserta atau tamu undangan yang belum menempati duduk, silakan kami persilakan
Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar atau yang mewakili. Yang terhormat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Profesor Dr. Kamarudin Amin MA. Yang terhormat Dirjen Bimas Kristen Dr. Jane Mary. Yang terhormat Dirjen Bimas Katolik Dr. Andes Suparman SE MSI. Yang terhormat Dirjen Bimas Hindu Profesor Dr. Andes I Nengah Dwija. Yang terhormat Dirjen Bimas Buddha Dr. Andes Supriyadi MPD. Yang terhormat Direktur Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB Haji M. Adib Abdul Somad MAG MID PhD. Yang kami hormati Head of the Center for Guidance and Education in Confucianism Dr. H. Susari MA. Yang kami hormati para Direktur, Kasubdit dan staf di lingkungan Kementerian Agama. Yang kami hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para invited speakers, discussant dan juga moderator yang telah bersedia hadir. Performers, presenters dan para partisipan yang telah hadir pada pembukaan acara ICROM 2024. Belakangan ini kita dihadapkan berbagai krisis kemanusiaan karena faktor perubahan iklim ekstrim, perang, dan konflik antar kelompok. Bagaimana kita sebagai kaum beragama menanggapi hal ini? Untuk itu, ICROM 2024 akan membicarakan tema Religious Moderation and its Response to Humanitarian Crisis. Ada 4 subtema yang akan dibahas dalam the third ICROM 2024. Yang pertama, Religious Moderation, Ethics and Justice. Yang kedua, Religious Moderation and Global Securities. Yang ketiga, Global Moderation, Health and Human Development. Yang keempat, Religious Moderation and Environmental Challenges. Baik, hadirin sekalian, ICROM 2024 terselenggara berkat kerjasama dengan berbagai lembaga dan jurnal. Di antaranya Subdit BPKI Ditjen Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia, Al-Bukhari Institute, IAIN Langsa, PART, Islami.co, ISFORP, Bincang Syariah, Bincang Muslimah, Jurnal-jurnal, Jurnal Bimas Islam Dirjen Bimas Islam, Jurnal Islamic Law IAIN Pontianak, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Balah Jurnal Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Mas Said Surakarta, Al-Zahra Jurnal for Islamic and Arabic Studies FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesian Journal of Religion and Society Lasiko Akademia Indonesia, Al-Adyan Journal of Religious Studies Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang. Baik, hadirin yang terhormat, perkenalkan kami sebagai Master of Ceremony untuk acara malam hari ini. Kembali saya Isna Rahma Solihatin dan di samping saya adalah Hairil Ramadhani. Kami akan memandu kelancaran acara kita malam ini tentunya dengan penuh semangat. Oke, sebelum kita mulai, kami selalu ada pantun. Bapak Ibu dan para peserta mohon merespon dengan cakep. Hari ini minum air kelapa. Rasanya enak, bikin tenggorokan lega. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Baik hadirin yang terhormat, marilah kita mulai acara malam ini dengan sesuatu yang tak kalah menarik. Sebentar lagi kita akan menonton profil ICROM 2024 yang dimana ini adalah kesempatan untuk melihat lebih dekat perjalanan dan pencapaian luar biasa dari ICROM yang telah menjadi sorotan di kalangan kita. Baik hadirin sekalian, selamat menikmati.
sosial, dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pemanasan global. Ini semua membuat kesehatan mental manusia menjadi tidak stabil. Untuk menjawab soal tersebut, the third ICROM 2024 diselenggarakan. Dari tahun ke tahun, ICROM terus mengalami peningkatan dari segi jumlah artikel yang masuk dan kualitas artikel serta keterwakilan berbagai negara. Sebelumnya, ICROM pertama dilaksanakan tahun 2022 di Jakarta dengan mengangkat tema Religious Moderation in Digital Space. Ada 201 artikel yang direview dan akhirnya 72 presenter dipilih untuk hadir secara langsung untuk berdiskusi. Lalu, ICROM kedua dilaksanakan tahun 2023 di Yogyakarta dengan mengangkat tema Managing Religious Diversity in Public Sphere. Ada 297 artikel yang direview dan akhirnya 70 presenter dipilih untuk hadir secara langsung untuk berdiskusi. Tahun 2024 ini dengan berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi, ICROM ketiga dilaksanakan di Jakarta mengangkat tema Religious Moderation and its Responses to Humanitarian Crisis. Ada 334 artikel yang direview dan akhirnya 70% dipilih untuk hadir secara langsung untuk berdiskusi. ICROM tidak sekedar acara tahunan, tapi telah menjadi komunitas yang ditunggu oleh penyelenggara negara, akademisi, NGO, aktivis, dan masyarakat umum. Acara ini sudah memberikan banyak ide melalui jurnal yang dibuat oleh para peserta. Gagasan dan rekomendasi yang lahir dari ICROM telah terbit di berbagai jurnal ilmiah dan menjadi acuan bagi penyelenggara negara, akademisi, dan NGO dalam menciptakan kehidupan beragama yang maslahat. Selain itu, ICROM mendapat banyak perhatian dengan berbagai liputan media-media nasional dan internasional. Selamat mengikuti ICROM ketiga tahun 2024 dengan tema Religious Moderation and its Responses to Humanitarian Crisis. Baik, hadirin sekalian, kita sudah melihat bagaimana perjalanan ICROM dari tahun ke tahun yang pada dasarnya bukan sekedar acara tahunan, tapi merupakan acara yang mengumpulkan gagasan-gagasan untuk menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan di masa depan. Ya, luar biasa sekali dan pastinya ICROM penuh dengan inovasi, kolaborasi, dan juga dampak nyata yang telah dihasilkan. Baik, sepertinya banyak di antara kita nih Mas Iril yang sudah banyak berpengalaman ikut ICROM dari tahun ke tahun. Benar. Iya, untuk yang belum jangan khawatir karena acara ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk belajar, terlibat dan juga membangun jejaring antara sesama. Dan ini adalah komunitas yang saling mendukung dan sangat berharga untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki acara-acara inti, kita punya pantun lagi. Pantun lagi? Pantun lagi nih ya. Gak bosan ya semuanya ya? Oke, dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Kita bersatu dalam satu jiwa. Mari kita nyanyikan dengan bangga Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Baik kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari Nadia Lilhoiri. Untuk seluruh hadirin dimohon untuk dapat berdiri sejenak.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, hadirin sekalian, ladies and gentlemen, acara selanjutnya adalah opening remarks oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus membuka acara The Third ICROM 2024. Yang terhormat Profesor Dr. Kamarudin Amin MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati sahabat saya Pak Dirjen, Dirjen Kristen, ada Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, dan Kepala Kapus Konghucu, Kapus PKUB, Pak Kakanwil, DKI Jakarta, dan seluruh peserta hadirin sekalian yang saya hormati. Honorable participant, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to stand before this esteemed assembly as we gather for the third International Conference on Religious Moderation, an annual conference that helps to dig ideas and best practices and inseparably critical views on religious moderation. On behalf of the Ministry of Religious Affairs of Indonesia, I extend my warmest greetings to all of the distinguished invited speakers, the researchers and invited participants, and all attendees. This year stemmed apart from the questions of how religious moderation respond to humanitarian crisis. As we know, Indonesia, via the Ministry of Religious Affairs, for more than 4 years have incorporated religious moderation, serving it as a policy foundation and a basis for practical activities conducted by the ministry. The ministry formulated 4 core values of religious moderation: nationalism, anti-violence, tolerance, and respect for tradition. These values were further developed by the Directorate General of Islamic Community Guidance within the ministry, which outlined 9 values of religious moderation. These values have been integrated into various policy enhancements across structural agencies under the Ministry of Religious Affairs. This includes strengthening the capacity to detect religiously motivated social conflict early and conducting regular evaluations through the Religious Harmony Index. Moreover, in 2023, as religious moderations have been incorporated through various policy in the Ministry of Religious Affairs, it then has expanded to other ministries and community elements through Presidential Regulation number 48 of 2023 concerning the strengthening religious moderation across Indonesian government ministries and agencies. The various positive achievements mentioned above are highly relevant to the core value of religious moderation, providing humanitarian justice for all without discrimination. However, beyond eliminating discrimination in obtaining the basic right to religious freedom through the lens of moderation, could religious moderation with its set of values also contribute to addressing other humanitarian issues and challenges? These include global humanitarian disparities reflected in environmental problems, health issues, human development, and interstate conflict that systematically impact the international community
such as an unended Israel's attack on Palestine, the Russia-Ukraine war. Focusing on 4 sub-themes: religious moderation, ethics and justice, religious moderation and global securities, religious moderation, health and human development, and religious moderation and environmental challenges, the conference at the heart aimed to first strengthening the fundamental values of religious moderation in order to effectively address contemporary religious regional issues. Secondly, identifying practices aimed at resolving shared humanitarian challenges that align with the values of religious moderation, such as environmental issues, climate change, stunting, and other human development concerns. These objectives can be achieved, among other ways, by exploring research findings and presentations from experts, policymakers, and of course, accepted presenters who will present their papers from November the 5th to 7th, 2024. Recently, the Minister of Religious Affairs also organized the World Zakat and Wakaf Forum, a platform for gathering ideas and best initiatives related to Zakat and Wakaf, with the goal of contributing to the resolution of broader humanitarian issues. It is hoped that ICROM, like the WZWF, will generate various recommendations through a framework of religious moderation to serve as a solution to humanitarian challenges, not only in Indonesia, but also at the regional and global levels. I wish you a successful 3rd ICROM 2024, and may you uncover the best ideas from religious moderation to address the pressing humanitarian challenges. Thank you very much. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wassa'ada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak untuk tetap di atas panggung untuk pemukulan gong, dan juga mohon untuk dapat mendampingi Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, Direktur Pusat Kerukunan Umat Beragama, Head of the Center for Guidance and Education in Confucianism, Kakanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta, para Direktur, Kasubdit, dan staf di lingkungan Kementerian Agama. Dan juga para invited speaker untuk bisa dapat maju. And also ya, dimohonkan kepada seluruh Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk tetap di atas panggung, dan kita akan foto bersama di depan meja. Kami mohon kepada Bapak Komarudin Amin, Ibu Jane Mary, Bapak Suparman, Bapak I Nengah Dwija, Bapak Supriyandi, Bapak Adib, Bapak Susari untuk tetap berada di atas panggung untuk sesi foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Kami persilakan untuk berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi.
Oke, hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dirjen Bimas Masyarakat, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, Direktur Pusat Kerukunan Umat Beragama, Head of the Center for Guidance and Education, Kakanwil Provinsi DKI Jakarta, para direktur, kasubdit, dan staf di lingkungan Kementerian Agama yang telah membuka acara ICROM 2024. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara talkshow kita memiliki penampilan yang sangat istimewa dari salah satu narasumber kita. Iya. So, Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Kira-kira siapa? She's not from Indonesia. Iya. Yep. So ladies and gentlemen, before we proceed to the next agenda, please welcome Whitke Marison for the wonderful performance. And please give a big round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu. It's an honor to be here with you tonight. I will keep it short because I know we want to get on with the next speakers, but I'm very grateful to get to share some songs with you tonight. This first song I want to share with you is very dear to my heart. Because it is connected to a very special moment in my life, which is the moment I first said my shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I testify by heart and eye, by the tears I cry, I'll no longer deny the blessings in my life that are too numerous to count. My heart I thought was lost, but in your mercy it was found. So from this moment onward, Ya Hadi, be my guide, till even my darkest darkness is just a shadow of your light. Ashhadu an la ilaha illallah, 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 wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I witness Allahu, Allahu, I witness Allahu, Allahu, I witness Allahu, Allahu, I witness Allahu, Allahu, I witness. I see you are the sight beyond my eyes. I witness truth has become apparent beyond lies. I witness
The many different names have become one. I witness returning back to where we had begun. I witness, I see you are the sight beyond my eyes. I witness, truth has become apparent beyond lies. I witness, the many different names have become one. I witness, returning back to where we had begun. Ashhadu an la ilaha illallah, 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 wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thank you so much. So, the next song I want to sing for you is, I think, quite necessary. Had I had some more time with you today, I would have sung probably some of the many protest songs I've written throughout my life, which relate to, of course, what I got to speak about earlier, all of the injustice we are faced with in the world. But in a space like here today, where we're constantly reminded of all of these issues and problems that we are faced with, I think it's equally important to sometimes find comfort and a moment of peace and relaxation as we are sitting together at our tables with all of our differences, just sharing a cup of tea or a cup of coffee. So this is the song I decided to sing for you tonight. It's called Cup of Tea. Sometimes the world just turns too fast, round and round in circles, not a moment of rest. We're on a hamster wheel, always falling behind, chasing ourselves but we do not find. Oh, we're always running, 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 though we're losing our breath. We just keep running, 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 from our birth to our death. We're always running, 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 and we never stand still. But my darling, what if we will? Oh, come and sit with me, let's have a cup of tea. In this moment, see, there's nothing else that needs to be. Feel how slowly we're letting go of the unholy until you're wholly here with me. Oh love, let's have a cup of tea. 'Cause we're always running, 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 though we're losing our breath. We just keep running, 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 from our birth to our death. We're always running, 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 and we never stand still. But my darling, what if we will? Oh, come and sit with me, let's have a cup of tea. In this moment, see, there's nothing else that needs to be. Feel how slowly we're letting go of the unholy until you're wholly here with me. Oh love, let's have a cup of tea. Oh love, let's have a cup of tea. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you so much. Sorry.
Oke, terima kasih banyak kepada Miss Wiske Marison for the beautiful performance. I think it was very So beautiful. wonderful. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wiske Marison. Yeah. Gimana Mas Iril? I think it was beautiful. I wish if I were Simon Cowell in American Got Talent, I will definitely hit the golden buzzer. Oh, dan jangan lupa dia juga punya akun Spotify, ya? Yes, betul sekali. So teman-teman bisa dengarkan lagu Wiske di Spotify. Ya. So ya kita bisa mendengarkan lagu tersebut, tidak hanya sekedar lagu dan ada pesan-pesan di dalamnya ya. Saya sangat merinding loh tadi mendengar Exactly lagunya. ya, cup of tea. Ada satu lirik yang saya ingat dari lagu yang pertama, I witness different names become one. Ya, Luar biasa. Ya, Oke, ya. tepuk tangan sekali lagi untuk Wiske Marison. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Setelah ini kita akan memasuki acara inti kita. Betul. Acara ICROM 2024 Special Talk Show. Kali ini kita akan mendengarkan pandangan dari para dirjen di lingkungan Kementerian Agama. Untuk itu mari kita undang moderator kita, Bang Yogi Febriandi, dosen dari IAIN Langsa dan anggota ICROM. Kepada Bang Yogi kami persilakan. Sudah. Tes, oke. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua acara malam ini? Ya, nama saya Yogi Febriandi dari IAIN Langsa, Aceh, jauh sekitar 4 jam perjalanan, 1 sampai 6 jam perjalanan untuk hadir ke acara hari ini bersama-sama dengan para tamu undangan dan peserta bersama panitia untuk membicarakan tentang moderasi beragama. Malam ini sesinya adalah talk show, jadi kita akan berdiskusi bersama dengan para dirjen Bimas yang ada di Kementerian Agama, bersama dengan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama. Talk show akan berbicara tentang bagaimana refleksi moderasi beragama selama beberapa tahun belakangan ini, bagaimana tantangan yang dihadapi dari sisi pengalaman para pemangku kebijakan di Kementerian Agama, dan bagaimana harapan kebijakan moderasi beragama pada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ke depan. Nah, untuk itu sesi ini akan mudah-mudahan akan 1 jam atau 60 menit dan saya akan memandu dengan memberikan pertanyaan. Nah, ini ada titipan dari panitia untuk, karena sedang di Jakarta bukan sedang di Aceh, jadi local wisdomnya orang-orang Jakarta adalah pantun. Jadi izinkan saya yang dari Aceh untuk membacakan pantun di hadapan saudara-saudara. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai acara malam ini. Oke.
Untuk memulai izinkan saya dengan menyampaikan salam moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Nah, malam ini akan ada 7 pembicara. Mohon izin kepada para pembicara saya untuk memanggil namanya dan mungkin bersedia untuk hadir di atas panggung. Pertama ialah Bapak Profesor Dr. Filosofi Haji Kamarudin Amin MA sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak, waktu dan tempat. Oke, sedang ada berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Selanjutnya Profesor Dr. Andes I Nenga Duwija MSI selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Selanjutnya Haji Muhammad Adib Abdus Samad MAG MED selaku Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama. Oke, Pak. Langsung. Oh ya. Selanjutnya Ibu Dr. Jin Mari Tulung STH MPD selaku sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya Dr. Haji Susari MA sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama. Oke, selanjutnya Dr. Handes Suparman SE MSI sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan mohon sekali lagi untuk tepuk tangan yang meriah kepada para pembicara malam ini. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Master of Ceremony, ICROM tahun ini itu fokus pada mendiskusikan bagaimana peran dari moderasi beragama terhadap isu-isu kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 kita mengalami masalah yang sangat serius, isu global yang sangat penting yaitu isu kesehatan. Ketika pandemi selesai di tahun 2023, kita mengalami kembali permasalahan yang sangat serius yaitu perang yang tidak hanya terjadi di wilayah Asia tapi juga di wilayah Eropa. Seperti yang kita tahu, perang antara Ukraina dan Rusia dan sekarang yang sedang terjadi di Timur Tengah. Dan dalam kurun beberapa waktu ini sangat banyak sekali isu-isu kemanusiaan yang perlu alternatif selain alternatif yang ya dalam tanda kutip sangat modernis dan positifis, di mana dalam cara pandang ini agama seringkali dianggap sebelah mata untuk menangani isu-isu krusial. Nah, seperti Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki satu saya menyebutnya sebagai bukan hanya kebijakan tapi semacam political ideology, ya, moderasi beragama, di mana Kementerian Agama mengendorse moderasi beragama yang kita tahu itu sebagai suatu ajaran yang ajaran umat beragama yang kemudian itu diendorse oleh Kementerian Agama menjadi kebijakan publik. Kita mengetahui ada begitu banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang dilahirkan dari ide-ide moderasi beragama. Tidak hanya kebijakan juga, sampai saat sekarang ini kita Kementerian Agama juga berhasil menurunkan itu menjadi
modul-modul training yang itu diterapkan di dalam tubuh Kementerian Agama. Nah, ini capaian yang sangat bagi saya ini capaian yang sangat menarik sekali dari bagaimana dari ide itu menjadi kebijakan publik, bahkan menjadi sangat spesifik. Nah, saya ingin bertanya mungkin karena malam ini jadi ada satu perempuan hebat di atas panggung, jadi izinkan saya untuk meminta kepada Ibu Jin untuk memberi pandangannya tentang bagaimana pencapaian moderasi beragama di dalam tubuh Kementerian Agama saat ini. Baik. Ya, silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kalau ditanya bagaimana pencapaian moderasi beragama pada Kementerian Agama, ya, tentunya ini semua kan dari Kementerian Agama, ya, semua dari Kementerian Agama. Tapi harus kita akui bahwa penguatan moderasi beragama ini merupakan salah satu program strategis dari Kementerian Agama. Nah, sehingga karena ini merupakan program strategis Kementerian Agama, saya tahu dari semua direktorat jenderal, semua unit eselon 1 maupun eselon 2 bergerak untuk mengimplementasikan penguatan moderasi beragama. Nah, saya melihat dari sudut pandang Kristen saja ya. Penguatan moderasi beragama kita tahu itu ada 4 indikator ya. Antara lain anti kekerasan, komitmen terhadap kebangsaan, kemudian toleransi, dan juga penerimaan terhadap budaya lokal. Nah, dari 4 indikator ini, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang dimana kehidupan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beragama, ya. Masyarakat yang beragama yang tentunya mencintai kedamaian, kerukunan, dan ini merupakan bagian dari ajaran-ajaran atau nilai-nilai dari setiap agama. Secara khusus dalam pandangan Kristen, kami melihat bahwa nilai atau 4 indikator moderasi beragama ini juga yang diajarkan, ya, diajarkan, dan itu banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa kita lihat, beberapa ayat Alkitab yang di sana tertulis bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain, menciptakan persaudaraan satu dengan yang lain, untuk saling membangun. Nah, itu banyak hal yang menguatkan. Nah, itu. Nah, terkait dengan seberapa besar mungkin ya, seberapa besar penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama, bagi saya ini sudah sangat luas, ya. Sudah sangat luas untuk penguatan moderasi beragama yang awalnya dimulai dari aparatur sipil negara di Kementerian Agama, tapi sekarang sudah lebih meluas, ya. Bukan saja bagi PNS, bukan saja bagi ASN di Kementerian Agama, tapi sudah lebih meluas. Kita khususnya di Kristen, kita sudah mensosialisasikan itu dari sejak tahun-tahun kemarin, ya, sampai sekarang disosialisasikan kepada para penyuluh agama, bukan hanya penyuluh agama yang PNS dan ASN, tetapi juga pimpinan-pimpinan gereja, tokoh-tokoh gereja, juga di sekolah-sekolah, bukan cuma di sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta, kepada guru-guru, kepada dosen-dosen, bahkan lebih meluas lagi. Saya ingin mengatakan bahwa
ada program kami di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen ya, terkait dengan penguatan moderasi beragama ini. Kami melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri, juga dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah ya, dengan menetapkan desa moderasi beragama ya. Nah, sehingga melalui desa moderasi beragama ini sudah 2 tahun ini kami sudah menetapkan 21 desa moderasi beragama. Nah, dari sini sudah semakin meluas, jadi bukan hanya di perguruan tinggi saja atau di masyarakat melalui penyuluh dan tokoh-tokoh gereja, tetapi melalui kampus ini, melalui para dosen dan mahasiswa sudah lebih meluas ke masyarakat dengan berbagai kegiatan. Saya batasi sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jin. Nah, seperti yang tadi Ibu Jin sampaikan, ada kerjasama yang dilakukan di dalam Kementerian Agama. Ini sangat menarik, bagaimana kerjasama antara komunitas dengan bimas Islam di daerah. Mungkin untuk itu saya ingin mendengar pengalaman dari Bapak Profesor Dr. I Nengah Dwija selaku bimas Hindu, bagaimana bimas Hindu itu bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah, Pak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati teman-teman di Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Buddha, Katolik, Buddha dan Kampus Konghucu serta pusat kerukunan yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwa secara normatif dan substantif sebenarnya semua agama itu sama. Iya. Memiliki konsep yang sangat mendasar terkait dengan hubungan manusia dengan manusia. Oleh karena itu sebenarnya dalam konteks moderasi beragama ini secara tata nilai kita sudah memiliki hampir sama dalam tataran nilainya. Tetapi tentu ini nilai-nilai ini tidak serta-merta bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan seterusnya ini mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia termasuk gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, dari fenomena itu akhirnya pemerintah memandang perlu untuk membangkitkan kembali nilai-nilai moderasi ini dalam kehidupan beragama. Mengingat di Indonesia itu adalah negara yang di Indonesia itu negara yang multi agama. Oleh karena itu kami sepakat bahwa moderasi beragama itu bukan pada tataran agamanya, tetapi bagaimana cara melaksanakan keagamaan itu yang berbeda. Nah, lalu kemudian untuk di Hindu, moderasi beragama itu secara praksis telah dilaksanakan di kantong-kantong terutama di Bali. Apa yang bisa kita lihat dari cara-cara moderasi beragama yang merupakan aspek praksisnya? Mas bisa lihat di Bali itu ada fenomena yang menarik. Ada sebuah pura yang di Kubu Tambahan, namanya Pura Lembur Anglayang atau Pura Negara. Di situ itu ada tempat pemujaan untuk umat Islam, ada pemujaan untuk umat Buddha, ada pemujaan untuk Konghucu, ada pemujaan untuk orang Melayu, dan ada pemujaan untuk orang Hindu. Itu sudah berkembang sejak abad ke-6. Jadi sebelum Majapahit ini. Artinya dasar-dasar itu sudah menjadi kehidupan praksis sehingga moderasi beragama itu tidak lagi sebagai sebuah wacana yang harus kita kembangkan di dunia akademik. Hanya persoalannya adalah
ketika kita berhadapan dengan generasi yang baru, dengan generasi yang tidak berlatar belakang dari konsep nilai-nilai agama, ini jadi persoalan. Oleh karena itu tantangan besar kita di dalam menyelenggarakan moderasi beragama adalah bagaimana penerimaan generasi muda kita terhadap nilai-nilai agama ini mulai sekarang ini mulai menipis. Itulah ya tantangan terbesar untuk kita semua, sehingga kalau saja moderasi beragama ini secara kuantitas sudah kita laksanakan di Kementerian Agama dan juga kementerian yang lain, saya kira di kalangan elit ini sebenarnya sudah tidak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah di grassroots-nya. Artinya apa? Belum ada tindakan yang masif untuk membangkitkan kembali nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai yang moderat di tengah-tengah masyarakat, yang sangat kalau kita lihat dari gap generasi kan jelas bahwa kalau kita melihat masa lalu, zaman saya atau mungkin zamannya Pak Dirjen, itu kalau orang mendengar ceramah itu sudah cukup dan itu dianggap sebagai sesuatu yang mewakili kebenaran Tuhan. Tetapi saat ini ceramah justru menjadi bumerang karena kaum Gen Z kita tidak akan menerima narasi-narasi yang terlalu panjang. Nah, oleh karena itu mungkin moderasi beragama ini tantangan besarnya adalah bagaimana kita membangun metode penyampaian tata nilai kebangsaan, tata nilai toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi kepada generasi yang bukan generasi kita. Ini menjadi suatu tantangan yang harus kita pahami bersama-sama. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menyambung tadi dari pernyataan Prof. I. Tengah Dwija, saya mungkin spesifik ini ke Bapak Dr. Handes Supriyadi selaku Direktur maaf Pak, iya, Bapak Susari selaku Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, dan juga kepada Profesor Dr. Kamarudin Amin selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait dengan pendidikan, Pak. Nah, menyambung dari pembicara sebelumnya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu untuk menerapkan moderasi atau memasukkan moderasi itu ke dalam kurikulum atau mata pelajaran di sekolah. Berikut juga kepada Bapak Kamarudin Amin, bagaimana strategi dari Bimas Islam itu untuk memasukkan moderasi beragama atau mata pelajaran terkait dengan moderasi beragama di madrasah-madrasah. Mungkin kepada Bapak Dr. Haji Susari mungkin bisa duluan, Pak. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Pak Dirjen Bimas Islam, Pak Dirjen Bimas Buddha, Bimas Hindu, Bimas Kristen dan Bimas Katolik, serta sahabat saya dari Pusat Kerukunan, Gus Adib, Bapak Ibu sekalian. Dalam perspektif Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, dalam rangka untuk penguatan moderasi beragama di bidang pendidikan, kami sudah melakukan insersi terhadap kurikulum pendidikan. Kami memasukkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam kurikulum pendidikan, dan itu tertuang di dalam Peraturan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 32 tahun 2024, di mana di dalam standar kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu nilai-nilai moderasi beragama sudah menyebar di dalam seluruh capaian pembelajaran dari pendidikan dasar menengah, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan di satuan sekolah luar biasa. Jadi nilai-nilai itu sudah menyebar, jadi sudah masuk ke
dalam struktur kurikulum pendidikan nasional untuk satuan pendidikan formal, semua jenis jenjang dan jalur pendidikan. Kemudian kami mengadakan pelatihan calon rohaniwan, di mana di situ kami juga memasukkan nilai atau materi muatan moderasi beragama di dalam desain program kurikulum pelatihan calon rohaniwan, dan itu sudah tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan Litbang dan Diklat nomor 109 tahun 2023. Jadi para calon rohaniwan sebelum menjadi rohaniwan dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan di mana di dalamnya sudah tertuang materi tentang moderasi beragama, itu lebih kurang ada 9 jam pelajaran. Kemudian juga di dalam buku-buku calon pengantin di dalam agama Konghucu itu ada bimbingan perkawinan Konghucu. Kami juga sudah memasukkan beberapa konsep-konsep moderasi di dalam buku bimbingan perkawinan Konghucu, sehingga para calon pengantin mereka sudah memiliki wawasan yang cukup, wawasan yang memadai tentang konsep moderasi beragama dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan. Kemudian kami juga sudah menyusun buku ayat-ayat moderasi di dalam kitab suci agama Konghucu. Nah, ini menjadi acuan bagi para rohaniwan dan acuan di dalam penyelenggaraan pendidikan Konghucu, pendidikan keagamaan Konghucu, sehingga baik guru penyuluh maupun para rohaniwan dan calon pengantin mereka sesungguhnya sudah kami intervensi tentang konsep dan implementasi moderasi beragama. Itu yang kami lakukan di Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mohon tepuk tangannya kepada para pembicara. Oke, mohon maaf tadi saya ada kekeliruan. Ternyata di Bimas Islam itu tidak mengurusi pendidikan. Jadi mungkin izinkan saya untuk mengganti pertanyaan. Bagaimana ini Bimas Islam membangun kerjasama di luar Kementerian Agama. Contohnya seperti acara pada malam ini, Bimas Islam bekerjasama dengan Al-Bukhari menyelenggarakan konferensi internasional. Nah, bagaimana strategi-strategi yang dibangun oleh Bimas Islam dan juga bimbingan masyarakat Buddha itu terkait kerjasama di eksternalnya Kementerian Agama. Mungkin kepada Bapak Kamarudin Amin mungkin jawab. Yang ini Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya. Kita semua memahami bahwa moderasi beragama ini adalah bukan dalam tataran konsep, tapi sebagai bentuk implementasi dari cara beragama. Artinya bahwa kalau udah bicara cara beragama, tentu akan lebih mengedepankan faktor sosiologisnya, di mana setiap orang itu harus berinteraksi dengan orang yang lain. Nah, karena maka kami dari Bimas Buddha khususnya memaknai tentang bagaimana membangun sinergitas, koordinasi, komunikasi dengan berbagai mitra. Kami ajarkan kepada para lembaga-lembaga agama khususnya di Bimas Buddha yang cukup besar dan cukup banyak organisasinya. Di antara salah satu adalah mempraktekkan komunikasi dengan berbagai lintas organisasi. Sebagai contoh, kemarin kami dengan Pak Kapus PKUB, kami mengajak satu organisasi agama Buddha dalam satu peringatan hari jadinya justru menghadirkan salah seorang tokoh agama Islam, dan di dalam konteks itulah kemudian menjelaskan tentang posisi
dari bagaimana kita hidup beragama, bagaimana kita berinteraksi. Artinya bahwa kehadiran teman-teman muslim pada saat itu yang justru diikuti jamaahnya sampai lebih dari 100 orang, ya, ruangan ini yang harusnya ada isinya 300 dengan penambahan dari komunitas sama yang lain bisa menambah jumlah yang lebih besar lagi. Nah, disitulah terjadi interaksi yang sesungguhnya dalam bukan hanya tataran teoritis tapi bagi praktek langsung dalam kehidupan itu, di mana bisa menjelaskan, mencari titik temu antara substansi ajaran yang ada, nilai-nilai apa yang akan disampaikan, itulah maka kemudian dari 4 indikator itu ada nilai pokoknya, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai kemaslahatan, dan itulah kami lakukan selama ini, bagaimana membangun komunitas agar hidup rukun berdamai itu dengan langsung melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang bahkan kita hadirkan langsung dalam tempat kita berada sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Tepuk tangannya lagi sekali lagi. Oke, mungkin kepada Pak Kamarudin Amin pertanyaan yang sama, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat Indonesia secara makro ya, dalam hubungannya dengan artikulasi keberagaman Indonesia dari semua agama, saya kira ya. Kalau kita lihat Indonesia ini kan negara bangsa yang sangat diverse ya, negara bangsa yang sangat majemuk, dan berhasil kita membawa Indonesia bersama-sama sebagai negara bangsa yang memiliki tingkat stabilitas sosial politik yang cukup bagus di tengah diversity-nya, di tengah keragamannya. Dan saya kira itu tidak bisa kita lepaskan dari kontribusi cara kita beragama untuk merawat keragaman itu. Jadi kalau kita ingin melakukan evaluasi atau refleksi terhadap bagaimana moderasi beragama selama ini berperan dalam proses kita berbangsa bernegara, menurut saya perannya sangat luar biasa besar ya. Meskipun tentu Kementerian Agama tidak boleh atau tidak bisa kita mengklaim bahwa itu capaian Kementerian Agama saja. Ini adalah capaian bangsa Indonesia, di mana Kementerian Agama adalah salah satu di dalamnya. Kementerian Agama punya mitra yang sangat strategis, yaitu dengan civil society, dengan ormas-ormas keagamaan, semua agama saya kira. Kementerian Agama berhasil bersama dengan mereka membangun sinergi, membangun kolaborasi, meng-create sebuah sistem sosial yang menurut saya sangat bagus di tengah diversity kita. Dan menurut saya ini salah satu capaian, kalau boleh kita klaim bersama-sama bahwa ini adalah capaian moderasi beragama. Karena moderasi beragama ini menurut saya salah satu refleksi makro yang sangat tidak bisa dibantah adalah bagaimana artikulasi keberagamaan orang Indonesia, bagaimana agama ini dalam proses kita berbangsa bernegara punya peran yang sangat bagus. Karena kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini menempatkan agama dalam posisi yang sangat terhormat ya, dalam konstitusi kita. Agama itu punya peran yang sangat luar biasa mulianya, sangat mewah tempatnya agama itu. Sehingga peran tokoh-tokoh agama, peran ormas-ormas keagamaan, Kementerian Agama itu perannya sangat fundamental, perannya sangat luar biasa mendalam, dan inilah saya kira hasilnya yang kita rasakan, kita nikmati sekarang ini. Jadi kalau boleh kita bersama-sama mengklaim bahwa suasana Indonesia yang damai secara sosial politik di tengah diversity-nya, di tengah keragamannya, itu tidak bisa dilepaskan dari cara kita beragama, cara kita berartikulasi, mengartikulasikan keberagaman kita bersama-sama, baik itu Islam maupun agama-agama yang lain. Dan menurut saya inilah yang harus kita rawat bersama-sama, yang harus kita jaga dengan program kita masing-masing. Saya kira semua bimas Islam ini sudah punya bimas, semua agama telah meng-create ya program-program yang sustainable, program yang berkelanjutan, program-program yang produktif, akhirnya kemudian menjadi atau berfungsi instrumental dalam menjaga keragaman kita, menjaga keindonesiaan kita, menjaga stabilitas sosial politik yang ada di Indonesia. Dan saya kira ini sebuah capaian yang patut kita banggakan, yang patut kita hargai dan patut kita diseminasikan bahkan, sehingga saya sering mengatakan di berbagai kesempatan baik di seminar atau acara-acara di domestik maupun di luar bahwa
Indonesia ini sesungguhnya sangat pantas ya untuk menjadi salah satu model artikulasi keberagaman dunia gitu, karena kita berhasil ya, merawat keragaman kita, perbedaan kita. Bahkan Indonesia ini bukan hanya beragam, bukan hanya berbeda, tapi juga terjadi disparitas sosial yang juga masih sangat jauh sebenarnya. Dan disparitas itu sesungguhnya secara inherent punya potensi konflik yang sangat besar. Terjadi perbedaan disparitas ekonomi, Jawa luar Jawa dan seterusnya. Tetapi itu semua berhasil kita jaga, berhasil kita rawat. Dan menurut saya sekali lagi, karena Indonesia negara bangsa yang sangat beragama, yang sangat religius, peran agama, peran keberagaman kita, peran tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, kementerian agama itu sangat fundamental. Dan sekali lagi menurut saya ini harus kita banggakan dan harus kita rawat bersama. Oke, terima kasih banyak Pak Kamarudin. Mohon tutup tepuk tangannya sekali lagi. Nah, saya akan melanjutkan mungkin dari pernyataan terakhir dari Pak Kamarudin, mungkin ke Bapak Suparman dan juga kepada Bapak Adib Abdul Somad, bagaimana upaya moderasi beragama untuk mengatasi disparitas sosial yang sebelumnya tadi telah disampaikan oleh Pak Kamarudin Amin. Terutama seperti yang kita ketahui, disparitas sosial di Indonesia sangat tinggi sekali, kesenjangan ekonomi dan bagaimana kesenjangan sosial juga. Mungkin kepada Bapak Suparman mungkin bisa menyampaikan pertama. Terima kasih moderator, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Umat Katolik itu di Indonesia lebih kurang hampir 10 juta. Dari 10 juta itu dibagi menjadi 34 keuskupan. Masing-masing keuskupan dipimpin oleh satu uskup. Dan ada 3 kardinal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pemimpin tertinggi umat Katolik itu adalah Paus. Berkebetulan kemarin sudah datang dan kita lihat ada momen bagus di Istiqlal. Begitu eratnya imam besar Istiqlal dengan Bapak Suci Fransiskus. Kita bisa lihat Paus mencium tangan imam besar dan imam besar mencium kepala Paus. Iya, itu momen yang sangat indah sekali, indah Pak. Sekali. Ya. Dan sangat viral sekali. Ya, artinya padahal Paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik dan dia di atas presiden. Tidak gampang presiden untuk menemui Paus. Tapi bisa kita lihat di Istiqlal justru momen itu menarik. Apa yang bisa kita tangkap dari situ? Artinya adalah pemimpin agama itu sangat mudah untuk diikuti oleh umatnya. Jika kondisi seperti di Istiqlal itu terjadi, artinya umat di grassroots itu akan lebih cair. Di atas sudah ditunjukkan bagaimana hubungan antar pemimpin agama demikian mesranya. Kenapa pula di bawah tidak bisa? Lalu kita lihat Bapak Ibu sekalian, keluarlah deklarasi Istiqlal. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak moderator tadi yang ditanyakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi maupun sosial. Ada 4 seruan pemimpin agama di deklarasi Istiqlal itu. Ya, ada terkait dengan mengurangi atau menghilangkan intoleransi. Kemudian seruan agar para pemimpin agama menggunakan nilai-nilai agamanya untuk meyakinkan umat agar tidak melakukan hal-hal atau mengeksplorasi lingkungan. Seperti itu disampaikan sekali. Lalu yang ketiga, perbanyak dialog. Langkah 4 adalah terkait dengan ekologi lingkungan. Itu disebutkan di situ Bapak Ibu sekalian, bagaimana deklarasi itu yang ditandatangani oleh Paus dan Imam Besar Istiqlal itu adalah wujud nyata dari pernyataan agar umat tidak mengeksplorasi alam,
kemudian agar umat saling memberi, kemudian artinya kemudian disampaikan agar umat memperhatikan atau lebih memperhatikan keadaan kemanusiawian di lingkungannya, terutama kaum papa. Itu artinya mengurangi kesenjangan sosial, kemudian menikmati ekonomi secara bersama-sama. Itu jelas sekali bagi mereka yang bisa mempersepsikan atau menginterpretasikan demikian. Tapi tidak semua orang juga, Pak Moderator, bisa menginterpretasikan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Moderator, untuk mencapai tadi yang Pak Moderator sampaikan, memang yang paling dibutuhkan itu adalah tindakan nyata yang terimplementasikan. Contoh tadi deklarasi Istiqlal itu hanya akan menjadi deklarasi kalau tidak diimplementasikan, kan begitu. Nah, bagaimana mengimplementasikannya itu? Ya Kementerian Agama yang pertama akan mengimplementasikannya. Lalu kita lihat kalau di Katolik itu, Pak Moderator, tidak sembarang orang bisa melakukan khotbah kepada umat. Itu ada aturan-aturan tersendiri. Dia harus menjadi pastor dulu. Itu. Jadi tidak sembarang orang bisa. Dia harus memenuhi kriteria. Untuk menjadi pastor, Bapak Ibu sekalian, 10 orang masuk ke seminari belum tentu 9 itu lulus atau 10 itu lulus. Paling 1 atau 2 yang lulus. Karena itu diuji semua kemampuan-kemampuannya. Kalau mau menjadi naik lagi misalnya ke uskup, lebih sulit lagi. Karena hanya 1 uskup dari sekian. Artinya itu akan disaring. Kemudian untuk menjadi kardinal dari 34 jauh lebih sulit lagi. Artinya itu ada kompetensi tertentu karena dia akan mengawal 10 juta umat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau uskup-uskup itu mengagitasi, bisa terbakar semuanya. Maka para pemimpin agama di Katolik itu betul-betul harus mumpuni, betul-betul harus memberikan contoh. Nah, kita lihat pastor, para imam-imam di Katolik itu dalam hal ekonomi sudah mencontohkan bagaimana yang namanya kredit union atau koperasi. Koperasi itu betul-betul dikembangkan di Katolik karena itu adalah satu langkah untuk mengurangi kesenjangan antar umat. Itu betul-betul tindakan nyata yang diberikan. Jadi tidak cukup hanya sekedar konferensi atau sekedar seminar, tapi betul-betul diwujudkan oleh para pemimpin agama sebagai panutan umat. Maka kalau diibaratkan bandul, imam-imam itu adalah atasnya. Jika bandul di atas itu bergoyang sedikit, bisa kita bayangkan bandul di bawah itu bergoyang seberapa besar. Kan begitu kan? Kalau dia bergoyang sedikit di atas, di bawah itu akan bergoyang begitu besar. Jadi kalau para imam atau ulama di atas bergoyang sedikit, umat itu akan bergoyang lebih besar lagi. Itu yang mengerikannya. Makanya harus hati-hati begitu pada posisi pemimpin agama, karena itu dapat menggoyang besar di arus bawah. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mohon tepuk tangannya saudara-saudari. Ya, mungkin Pak Adib Abdul Somad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kerukunan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, para senior, Bapak Dirjen, Ibu Dirjen, dan kolega saya Bapak Kapus Komhucu. Hadirin semuanya yang saya banggakan. There is no peace among the nation and the region without peace among the religious communities, and there is no peace among the religious communities without the dialogue and tolerance among the religious communities. And one of the tools in order to strengthen religious harmony within the religious communities is through the religious moderation. Jadi tidak akan ada pernah suatu kedamaian dalam sebuah negara atau komunitas tanpa adanya ruang-ruang dialog yang ada dalam sebuah komunitas agama. Dan saya kira tadi sudah banyak dibahas oleh para pimpinan, baik di Dirjen Bimas Islam, Kristen dan seterusnya,
sampai Konghucu, dan tugas dari Kepala Pusat Kerukunan Agama adalah bagaimana menjahit semua aspek itu menjadi working across boundaries on behalf of the nation state of Indonesia. Bagaimana merawat kerukunan umat beragama, pada hakikatnya memang itu tugas bersama. Tugas tidak saja di Kementerian Agama, apalagi kemudian sudah di-extended ya dengan Perpres 58 tahun 2023, dan tadi sudah dibahas juga beberapa capaian-capaian dan juga hasil-hasil di masing-masing bimas. Dan kita juga melihat kalau secara kuantitatif indeks kerukunan umat beragama kita tahun 2024 meningkat. Tahun 2023 itu 76,02, tahun 2024 itu 76,47. Saya kira ini aspeknya sifatnya measurable, tangible, tetapi juga ada yang sifatnya intangible yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Bimas Islam. Jadi keragamaan itu berangkat dari keberhasilan kita untuk penguatan cara pandang beragama yang moderat. Dan ini saya kira peran di masing-masing Dirjen Bimas sangat luar biasa, include Konghucu. Oleh karena itu kalau saya lihat yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dirjen Hindu ya, salah satu tantangannya untuk pengembangan penguatan moderasi beragama adalah merespon anak-anak Gen Z, anak-anak milenial sekarang yang mereka itu rata-rata generasi yang dilahirkan eranya berbeda dengan kita, generasi Internet of Things. Nah inilah saya kira di Pusat Kerukunan Umat Beragama supaya mengurangi gap dan disparitas, kita mencoba menyampaikan bahasa-bahasa moderasi beragama itu sesuai dengan bahasa-bahasa mereka. Bahkan kami ini berusaha meng-guide ya para influencer, para artis-artis, karena artis-artis itu kan rata-rata menjadi followersnya para anak-anak muda. Bagaimana artis-artis kita undang juga untuk ngomong masalah kerukunan umat beragama, dan itu sudah kita lakukan di Pusat Kerukunan Umat Beragama. Beberapa artis sudah datang dan itu sukarela. Ada beberapa mah nggak dibayar sama sekali malah ya. Saya bilang Anda ini bisa menjadi artis terkenal, followersnya banyak, jutaannya banyak, bahkan dapat uang dari itu karena Indonesia damai dan rukun. Kalau Indonesia nggak rukun, nggak damai, you imagine ya, you can do nothing, kira-kira begitulah. Ada sebagian datang, insya Allah Kamis ini Dude Herlino akan datang dan saya akan ajak ngomong masalah bagaimana merawat kerukunan umat beragama. Sebelumnya ada Bib Ja'far, ada Ustadzah Oki ya, kemudian bicara juga terkait dengan kerukunan umat beragama. Saya kira ini memang tugas bersama, dan saya kira yang paling penting juga sebagaimana disampaikan oleh para pimpinan dirjen-dirjen sebelumnya juga bahwa ini Indonesia kita ingin jadikan PKUB go international. What does it mean? It means that we have to make Indonesia as reference and destination for religious harmony. Sudah saatnya Indonesia itu menjadi kiblat, menjadi referensi dan destinasi dunia terkait dengan kerukunan umat beragama, dan perekatnya toolsnya salah satu moderasi beragama, ada BM juga, beragama maslahat, kemudian ideologi Pancasila yang saya kira sangat luar biasa. Saya kira itu Mas ya, yang mungkin dapat satu saya sampaikan. yang tadi Pak, bagaimana menghubungkan moderasi beragama dengan isu-isu kesenjangan sosial di Indonesia dari sisi PKUB sendiri, bagaimana apa ada strategi yang sudah dibangun atau ada upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk agar jarak antara moderasi beragama yang pada penataran ide dan isu kesenjangan sosial yang ada di ranah yang empiris itu bisa ketemu. Ya kita sama juga dengan beberapa bimas yang lain, kita membuat juga apa yang disebut DSK ya, Desa Sadar Kerukunan. Di Desa Sadar Kerukunan itu ada semacam miniatur di mana di situ ada the living values of religious moderation really exist within the society. Nah itu kita ajarkan dengan nilai-nilai masing-masing agama, dan di situ ada miniatur hubungan yang baik antar lintas umat beragama di daerah tersebut. Ada di daerah Klaten, ada di daerah Kudus, beberapa yang memang kita akan perkuat karena ini merupakan implikasi atau keseriusan kita yang akan nantinya menjadikan Indonesia menjadi referensi dan destinasi dunia. Sehingga ada program IS ya, Indonesia Interfaith Scholarship. Kita mengundang dan memberikan beasiswa, provide them a budget dari beberapa orang-orang di Eropa dan Timur Tengah untuk datang ke Indonesia melihat langsung see the condition of religious harmony in Indonesia. Itu nanti kalau DSK sudah kita perkuat, maka saya kira itu akan menjadi konkret, bahkan kemudian bisa menjadi
pariwisata juga, menumbuhkan ekonomi, ya dampaknya kemana-mana. Kalau sebuah daerah kemudian di SK-nya berkembang, itu aspeknya tidak hanya keagamaan, itu tumbuh ekonominya juga, orang juga mau menjaga juga itu supaya damai, karena kalau sudah rukun damai kan ekonomi juga tumbuh juga di situ ya. Nah, saya kira itu. Dan kalau aspek yang tadi saya masukkan memang gaps pemahaman keagamaan dan upaya kita menjangkau supaya MB itu tidak muter-muter within us, di antara kita. Jadi kalau bahasanya meminjam istilah Prof. Kamar itu tahsilul hasil, kita menggaramin sekarang? Melakukan sesuatu yang kepada teman-teman kita sendiri. Kita harus extended moderasi beragama ini yang sudah kita lalui dengan ASN, penguatan orientasi pelopor bagi ASN, bagi kita kemudian di extended ke KL, tetapi juga ke masyarakat yang luas juga, yang kita anggap itu kalau bahasanya mungkin wilayah tidak saja abu-abu, itu red zone kira-kira begitu, itu harus kita masuki pemahaman moderasi beragama. Jadi supaya mereka kemudian juga menjadi bagian dari kita. Itu sangat penting juga merangkul semua komponen, dan ini saya kira dengan adanya Perpres akan semakin dikepakkan sayapnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak. Mohon tepuk tangannya kepada para pembicara. Nah, kita memasuki sebenarnya closing statement Pak. Jadi mungkin tapi izinkan saya untuk memberi urutan closing statement, dan ini karena acaranya Bimas Islam, jadi yang terakhir nanti akan ditutup oleh Pak Kamarudin Amin. Jadi mungkin berurutan dari sisi sebelah sini saja Pak. Jadi dari Bapak Nengah Dwija, lalu tapi Pak Kamarudin Amin di skip, lalu karena sebagai tuan rumah jadi harus jadi bicara terakhir. Jadi kalau di Aceh kayak begitu Pak, kalau kita lagi diskusi, nah tuan rumah lah yang harus jadi pembicara terakhir. Nah mungkin untuk closing statementnya Pak, mungkin jadi apa pelajaran utama yang selama ini yang dirasakan di direktorat Bapak, yang mungkin itu bisa dikembangkan ke depan agar moderasi beragama itu seperti kata Bapak Kepala FKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama, itu bisa efektif tidak hanya di Kementerian Agama saja, tapi juga efektif secara makro kalau kata Pak Kamarudin Amin. Jadi secara Indonesia juga efektif. Mungkin itu Pak. Ya, kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman termasuk ASN di Kementerian Agama, satu hal yang penting adalah melakukan teladan kepada generasi berikutnya. Jadi tanpa kita bergerak, tanpa kita melakukan, kemudian kita menyuruh orang lain, tentu ini tidak akan fair juga. Jadi sebelum kita menyuruh orang lain, maka kita juga harus mumpuni dulu. Dan sikap-sikap ini akan ditiru oleh ASN dan junior-junior kita, bahwa kita telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Oke, mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menggarisbawahi satu ungkapan, tak kenal maka tak sayang, atau bagaimana kita bisa hidup damai harmonis, tentu kita harus saling mengenal. Karena itulah perbanyak pertemuan, perbanyak persahabatan, sehingga memahami siapa dia, siapa aku. Dengan demikian maka jalinan kerjasama akan dapat diwujudkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Pak. Saya singkat saja, let's contributing to peace together, karena kedamaian itu harus dikerjakan bareng-bareng bersama-sama, dan semoga kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita bangsa yang damai dan bisa menjadi rujukan bagi bangsa yang lain. Monggo Bu. Saya berangkat dari tema International Conference ini terkait krisis kemanusiaan, ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa kita jangan melihat krisis kemanusiaan itu dengan terjadinya perang di negara-negara lain, tetapi saya mengajak kita untuk melihat krisis kemanusiaan yang ada di negara kita, di Indonesia. Ada masalah stunting, gizi buruk, human trafficking, dan sebagainya. Moderasi beragama bisa masuk untuk mengatasi masalah-masalah atau krisis kemanusiaan seperti ini.
dengan masuknya moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas, maka kita bisa menghadapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kami sudah melakukan itu dan sedang melakukan itu dengan hadirnya moderasi beragama, desa moderasi beragama. Maka di desa moderasi beragama kami bukan hanya sekedar hadir untuk membangun toleransi antar umat beragama yang satu dengan yang lain, bukan hanya membangun atau terciptanya kerukunan antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain, tetapi di situ juga kami sudah membangun bagaimana membangun ekonomi kreatif, ya, ada UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, maka kita yakin bahwa tidak akan terjadi iri satu dengan yang lain, tidak akan terjadi konflik, dan kita jauh dari krisis kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Ya, di Katolik pada intinya kan kita tahu bahwa di setiap pemeluk agama selalu ada bibit-bibit intoleransi, pasti ada. Selalu ada jasa ya, sekian persen lah, tapi tidak semua. Sama halnya juga di Katolik juga, ada juga hal-hal seperti itu. Yang sudah kami petakan itu salah satunya adalah di daerah, nggak perlu saya sebutkan lah ya. Itu memang ada yang intoleransinya juga kuat. Maka yang radikalnya terlalu ekstrim ada. Itu sudah kami petakan. Maka yang kami lakukan adalah kalau kami lihat memang di situ terjadi kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Ternyata makin senjang secara sosial dan makin senjang secara ekonomi, maka bibit-bibit intoleransi itu juga ternyata tinggi juga. Itu yang kami petakan. Maka selama ini yang kami lakukan adalah karena kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi segalanya dari sisi ekonomi maupun yang lain, kita sudah selalu lakukan koordinasi dengan kawan-kawan lintas kementerian. Kami punya grup dengan kawan-kawan lintas kementerian yang memang mau kita himbau agar bersama-sama hadir ke tempat itu. Setidak-tidaknya tidak berkembang, setidak-tidaknya di situ saja dia. Jangan sampai melebar kemana-mana. Syukur kalau bisa semakin diperkecil. Itu yang kami lakukan selama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Kami dari Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu terus berkomitmen untuk melakukan pengerusutamaan moderasi beragama melalui jalur pendidikan pada jenis jenjang dan jalur pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan, karena kami memandang bahwa pendidikan ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang kuat dan moderat. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kepada Pak Kamarudin Amin, Pak, ada request dari panitia, mungkin bisa ditutup juga dengan pantun Pak. Jadi ini request orang dapur Pak, jadi mungkin nanti sekalian ditutup dengan pantun. Ya. Kita semua, ya saya dan semua Pak Dirjen harus berlomba-lomba ya untuk membuktikan bahwa agama yang kita anut, yang kita yakini kebenarannya ini betul-betul membuktikan bahwa beragama itu ternyata memang bermanfaat untuk kehidupan ya. Agama itu berguna untuk kemanusiaan, agama yang kita anut itu betul-betul instrumental dalam menjaga keindonesiaan kita. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh lelah, ya tidak boleh berhenti untuk terus melakukan kerja-kerja berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, yang tentram, Indonesia yang sejuk. Itu harus menjadi kerja kita bersama-sama. Jadi kita harus berdakwah secara empiris, ya semua agama harus berdakwah secara empiris untuk membuktikan ajaran agamanya sebagai agama yang betul-betul membawa kebaikan untuk kemanusiaan.
Kemudian kerukunan harus kita jaga bersama-sama, kita harus buktikan, kita harus berlomba untuk membuktikannya, karena tanpa kerukunan ya tidak ada kedamaian ya. Saya ingat terus-menerus, saya sering sekali mengutip perkataannya Albert Hanskung, seorang teolog liberal Kristen, mengatakan no peace among nation without peace among religion, and no peace among religion without dialogue between religion, and no dialogue between religion without investigation of the foundation of religion. Jadi tidak ada kedamaian di antara bangsa-bangsa itu tanpa kedamaian antar agama, dan tidak ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama, dan tidak ada dialog tanpa investigasi mendalam, pengetahuan yang memadai, kemudian upaya untuk merefleksikan keberagaman masing-masing terhadap semua agama. Dan saya kira ini adalah pekerjaan kita bersama. Saya yakin dengan niat baik kita semua, amanah yang ada di pundak kita ini, mari kita bersama-sama berikhtiar terus-menerus berkelanjutan untuk mewujudkan keberagaman kita yang kontributif untuk Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada pantun. Nggak ada pantun Pak? Oke Pak, silakan Pak. Pak Dirjen ya. Saya udah nyiapin pantunnya nih masalahnya nih. Khusus buat Pak Dirjen ini. Cakepnya mana, siap-siap ya. Bunga melati di tepi taman. Cakep. Harum semerbak mengundang rasa. Cakep. Hidup rukun dalam perbedaan. Cakep. Beragam iman tetap satu bangsa Indonesia. Oke. Lagi nggak satu lagi ya? Boleh Pak, boleh Pak. Oh banyak nih saya stoknya. Kalau kapus KUP harus banyak stok beginian ya. Iya Pak. Berlayar perahu menuju seberang. Cakep. Angin sepoi membawa damai. Cakep. Hidup rukun kita berjuang. Persatuan kuat, bangsa pun ramai. Oke, karena Pak Kepala Pusat tadi pakai pantun, izinkan saya juga nih menutup dengan pantun nih Pak. Ini mungkin seminggu di sini bisa banyak belajar pantun Pak. Sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya bahteranya. Sarapan sudah, ngopi sudah, yang belum tinggal kerjanya. Jadi selepas ini kita tinggal kerjanya. Jadi diskusi sudah, jadi kerjanya yang belum. Jadi mari kita semua selepas ini kerja untuk memoderasikan agama-agama kita, dan sehingga nanti kesejahteraan sosial, kesenjangan ekonomi itu juga bisa teratasi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah kepada semua para pembicara. Saya serahkan ke Master of Ceremony. Baik, dimohon untuk tetap berada di panggung karena dari panitia ada bingkisan kecil, dan kami mohon untuk bisa diterima oleh Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Dirjen Bimas Hindu, Bapak Dirjen Bimas Kristen, Ibu Dirjen Bimas Kristen, dan Bapak Dirjen Bimas Katolik, dan juga Dirjen Bimas Buddha. ya. Dan selanjutnya untuk tetap di tempat, dan kami mohon untuk bisa maju ke depan untuk mengambil foto grup. Dan juga kami mohon narasumber Ibu Miss Witzke Marison, please join the photo group. Bapak Kakanwil DKI, Bapak Dedi Slamet Riyadi, Bapak Adib, mohon untuk maju ke panggung, kita foto bersama. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami mohon para dirjen untuk bersedia diwawancara di luar ruangan.
kami informasikan kepada Bapak Ibu Dirjen untuk bersedia diwawancarai Iya, betul oleh sekali. tim di booth yang ada di depan room kita. Iya, di depan ballroom. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para dirjen yang telah memberikan talk show yang sangat spesial ini ya Mas Iril betul ya. sekali. Sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita ambil dari talk show tadi. Betul. Termasuk gagasan-gagasan tentang moderasi beragama, kemudian kedamaian ya. Satu hal yang bisa sebenarnya saya ambil yaitu do not take peace for granted ya. Artinya kita jangan menganggap kedamaian atau kerukunan yang ada di Indonesia itu adalah sebagai hal yang natural ya. Tapi diciptakan Oleh kita membentuk semua. komunitas. Betul sekali. Dan apakah ini hanya untuk Islam saja Mas Iril? Tidak tentunya ya, ini Betul. semuanya berlaku untuk seluruh Agama? kepercayaan, seluruh agama Betul. yang ada di dunia. Indonesia. Ya. Iya, khususnya di Indonesia Khususnya ya. di Indonesia. Khususnya di Indonesia. Betul sekali bahwa sekali lagi moderasi beragama kita harapkan untuk bisa membentuk komunitas negara yang damai dan juga sangat rukun ya. dan Ya. toleran. Iya. Ini saya boleh sombong sedikit ya, Bu Husna ya. Gimana tuh gimana? Saya ini adalah mahasiswa ilmu politik. Oke. Ya, dengan spesifikasi hubungan internasional. Oke. Nah, jadi saya juga tuh belajar bagaimana negara-negara lain ya. Kemudian saya secara nggak langsung compare tuh ke Indonesia gimana. Ya gimana tuh gimana? Dan saya menemukan bahwa ya di Indonesia tuh damai ya. Betul. Damai, rukun, karena ada beberapa negara yang kita tahu sedang mengalami krisis, perang dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya kita masih damai di dalam perbedaan-perbedaan kita ya. Alhamdulillah. Sembari We couldn't be grateful more, exactly right? ya, we have to be grateful. Sembari kita juga harus mendoakan mereka yang sedang berperang, mendoakan mereka yang sedang terpuruk agar bisa kembali damai, tidak ada perang, Amin, dan amin. menjadi dunia yang lebih baik ya. Itu adalah harapan besar untuk Betul. seluruh dunia ini Seluruh dan juga dunia. khususnya untuk Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia, sepertinya kita akan beranjak ke acara selanjutnya Mas Iril ya. Iya, apa itu? Apa Ini ada acara dua yang mic nih. sepertinya kita tunggu-tunggu nih, ya. Teman-teman di sini ada yang tahu lagu Hidup Adalah Perjalanan? Ada yang tahu? Mengurai waktu. Loh, kok jadi saya yang konser? Oke, nanti kita konsernya langsung dengan penyanyinya ya. Tapi sebelum itu Ini penyanyinya sebentar dulu. Ini kira-kira siapa tahu nggak itu tadi ya? Tahu ya? Panji siapa? Tahu. Ada yang saya dengar ada Panji gitu. Panji Millennium. Ya. Bukan dong ya. Ini adalah Kang Panji. Beliau akan membawakan beberapa lagu dan Spesial sekali ya untuk malam ini ya, karena kita ada national singer. Kita juga barusan tadi sebelum talk show ada international singer. Iya, luar biasa. Jadi luar biasa ya. National and international singer. Speaking of singer, tadi udah ada yang cek belum Spotify-nya Miss Whiskey Marison? Kalau aku udah follow loh. Kamu udah cek belum? Ya, setelah ini ya kita akan ini ya. dengar. Oke. Ya. Teman-teman di bawah sana ada yang sudah follow Spotify-nya Whiskey Marison? Ya. Itu ada beberapa lagu, you have a view of a song, right? Yeah, it's so beautiful. Oke, baik. Daripada saya berlama-lama, Apakah kita ada pantun lagi atau gimana? oh tenang, perbandaraan pantun kita Pantun kita banyak banyak ya. sekali. Jadi teman-teman kita punya pantun ya. Tapi sebelum itu kita persilakan Mas Panji dan tim, Kang Panji dan tim untuk bisa maju ke depan ke atas panggung. Ya. Dan sebelum itu kita punya pantun buah duku buah semangka. Cakep. Makanannya sop iga sapi. Untuk kamu semua yang di sana, selamat menonton Kang Panji Sakti. Please welcome Kang Panji Sakti. Tepuk tangannya dong yang meriah.
Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi nafasku yang ada dalam
kebesaranmu bawa aku menuju tebing pendakianku. Demi syahdu teduh dan sedihnya tatapanmu, beri aku curahan yang membukukan rindu. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh sudah mau bertahan semalam ini. Ada Bara, kenapa kamu nggak duduk di sini depan saya, nak? Bara, hai? Nggak bisa. Ya aku melihatmu karena aku kenal topi yang kamu pakai. Mau di sini, di depan saya? Bara, ayah Panji mau bawain. Sini saya, bawa ayah ibumu sini. Bara ini anak kecil, belum sekolah juga dia. Apalagi balik masih jauh dia. Tapi kalau mau tidur, dia masih mau dengerin lagu-lagu aku. Terima kasih Bara. Ini lagu baru, single saya terbaru, judulnya Asal Engkau Senang. Dalam kurung asal engkau ridho gitu ya. Selamat menikmati teman-teman. Bersimpuhlah aku bersamamu, membincangkan konyolnya aku, dan kau mau saja mencecap tangisanku yang sekadarnya. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang.
kau rendahkan aku seketika. Terbacalah lemahnya jiwa, dan kau mau saja membubuhkan tanda di perjalananku. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang. Asal engkau senang. Aku bebas. Dosa apa yang bikin kita dikuliti? Dosa apa yang bisa bikin kita dikuliti nanti? Dosa apa? Ini kuis loh. Hah? Dosa apa yang bikin kita nanti dikuliti itu apa? Dosa apa? Anyone? Hah? Sombong? Bukan. Gibah? Bukan. Tapi lirik lagu tadi itu memang agak ngeri sih. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Sakit gitu ya. Siapa yang gak sakit dikuliti? Tapi tidaklah ia tumbuh sebelum dia dikuliti. Jadi terima kasih karena dikuliti. Kita lihat kecambah-kecambah itu, toge-toge itu. Percobaan kita waktu SD itu suka tanam toge gitu ya. Dia bisa tumbuh kalau ada yang dikuliti, bener gak? Kacang-kacang itu bisa tumbuh kalau udah dikuliti bahkan. Menguliti badannya sendiri gitu. Tidaklah semua bergerak kecuali Allah yang izinkan kan. Dikuliti, sakit tapi dia tumbuh. Dan orang kita manusia bisa tumbuh kalau sudah mampus ya. Kalau sudah mati, sudah dikubur. Kecambah harus ketemu dengan tanah. Kita pun sama. Bisa tumbuh kalau sudah mampus, kalau sudah mati. Kalau sudah disolatin, kalau sudah dikafani, baru bisa tumbuh. Banyak orang yang menolak kematian. Padahal kematian adalah jalan paling mudah ketemu dengan Dia Ta'ala. Jadi bahkan ada belajarnya ya. Oke, Bara, ini aku mau nyanyian lagu favorit kamu. Anak kecil loh. Bara, kamu sukanya lagu apa dari Om Panji? Belajar Mati.
Please deh, dia masih 6 tahun belajar mati. Mari kita dengarkan. Bara untuk kamu ini. Berkali jatuh dan terpuruk, kalau mengeluh malah busuk. Semakin buruk dan terhina, jika tak ridho mensyukurinya. Saat senang sering lupa manis dan lapar, tak semata untuk membeli yang diingini. Hati-hati, jangan lupa diri. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Kecilkan api, tunggu tobat, jangan ditunggu. Pasrahlah pelitanya, menembus tabir kaca. Bekal untuk membaca isyarat bayangannya. Belajar jadi hamba, hamba yang paling hamba. Saat senang sering lupa manis dan lapar, tak semata untuk memberi yang diingini. Hati-hati, jangan lupa diri. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Kecilkan api, tunggu tobat, jangan ditunggu. Pasrahlah pelitanya, menembus tabir kaca. Bekal untuk membaca isyarat bayangannya. Belajar jadi hamba, hamba yang paling hamba. Mari belajar mati, mati sebelum mati. 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 Kalian pernah nggak nonton konser terus penyanyinya ngajak mati? Kita nyanyi sama-sama bagian itu. Sama-sama ya. Mari mati, mati mati. Mari belajar mati, mari belajar mati. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Terima kasih teman-teman. Mari kita hadirkan guru-guru kita di sini malam ini di sini. Mari kita hadirkan guru-guru kita di sini. Guru-guru yang dari lidahnya, dari ludahnya keluar hanya hikmah Al-Quran dan hadis. Dan haram baginya untuk menerima bayaran. Itu baru guru. Haram bagi seorang yang keluar dari dirinya itu hikmah Al-Quran, hadis, terus diminta bayaran untuk itu. Haram. Dan itu bukan guru. Dia teman aja gitu ya. Sama-sama Bara, luar biasa. Terima kasih juga Bara, sudah hadir kamu. Sang guru untuk sahabat semua.
berteduh di bawah pohon jiwamu, menikmati semilir hakikat. Di bawah rindangnya zikir, menikmati buah-buahmu yang segar, renung dan memabukkan. Bolehkah aku menetap di balik pejabat matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Bolehkah aku berteduh di bawah pohon jiwamu, menikmati semilir hakikat. Di bawah rindangnya zikir, menikmati buah-buahmu yang segar, renung dan memabukkan. Bolehkah aku menetap di balik pejabat matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku. Bolehkah aku menetap di balik pejabat matamu, menikmati dinginnya mata airmu yang tak pernah berhenti jatuh. Ku bawa pulang dan ku simpan di kemaraunya mataku, di kemaraunya mataku. Alhamdulillah. Semoga semua teman-teman di sini ketemu dengan guru yang sejati. Rindu adalah perjalanan demi catatannya di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang, Allah.
yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang. Ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang. Ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan. Sama-sama. Rindu adalah perjalanan menjelma demi catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. 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 Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Alhamdulillah. Tadi sang guru itu karya Puji Jagat, puisinya dari puisi. Karya Puji Jagat, semoga beliau diberkati dan dirahmati Allah. Kalau kepada Nur itu puisi juga asalnya, penulisnya Muhammad Syarif Hidayat, semoga beliau diberkati dan dirahmati Allah. Seru ya kita malam-malam masih bisa tepuk tangan. Enggak? Masih bisa tepuk tangan, hai. Alhamdulillah. Masih bisa nonton konser, masih bisa menghadiahi seseorang penghargaan, masih bisa launching buku. Di Palestina apa yang mereka tepuk tangan? Di Palestina, apa yang bisa bikin mereka tepuk tangan? Seru-seru gitu apa? Apa yang biasa sering mereka tepuk hari ini? Kepala mereka, dada mereka. Menunjukkan kesedihan, kemarahan, penyesalan. Semoga teman-teman tidak berhenti
berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tuhan bisa saja menghancurkan Israel hari ini, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi Palestina akan punya apa? Kita punya apa? Kalau Israel tiada hari ini, kita punya apa? Mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestina. Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada Dia pemilik semesta. Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada Dia pemilik semesta. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada Dia pemilik semesta. Sekali lagi, sebagai yang bagai tak kita yang tak letih
sahabat-sahabat semua. Mega Aryani, Didin Kinanjar, Suarjiki, dan sahabat-sahabat semua yang mengundang, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kang Panji dan tim. Ini Isna, lagu-lagunya, Iya. lirik-liriknya, Gimana Iril? nuansa yang dibangun itu betul-betul mendalam ya. Sangat. Lirik-liriknya kalau kita perhatikan ya, tadi saya di bawah rindangnya zikir dan Iya, lain-lain betul. itu. Betul. Dan saya Maknanya. pikir juga teman-teman di sini setuju dengan saya kalau sangat emosional sekali konser Iya. Kang Panji dan tim malam hari ini, betul? Maka kita berikan aplaus sekali lagi untuk Kang Panji dan tim. Dan juga mari kita hadiahkan Al-Fatihah sedikit untuk saudara-saudari kita di Palestina, di Lebanon, dan juga yang terdampak. Al-Fatihah. Amin. Oke, baik. Hadirin yang terhormat, sebelum kita akhiri acara malam ini, izinkan saya mengingatkan bahwa kita akan bertemu kembali besok pagi mulai jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami berharap semua dapat hadir dengan semangat yang sama dan siap untuk melanjutkan kegiatan kita yang bermanfaat di esok hari. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan nikmati hari ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua dalam melanjutkan konsep moderasi beragama di lingkungan kita. Saya Isna. Dan saya Hairul Ramadhani. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.